tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Pa dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. S nama će naredna 2 sata u društvu na valovima Radio Nacionala biti Krešimir Macan, komunikacijski savjetnik, vlasnik i osnivač Manjgure, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću. Krešo, dragi, dobro nam došao. Dobro večer i hvala na poziv. Čekaj, ovo... Dobro si izgovorio Manjgura, to je super, to si vježbao, da li to je profesionalac, svaka čast. Pa dobro, ali mislim, da pojasnimo, ja sam to vježbao, naime, vidi, kao što mi u Zagrebu kažemo limač ili limačica, tako vi u okolici Dubrovnika, a prije svega u Konavlima, za dečka kažete manjak, a za curu Manjgura, a tineđerka je manjica. Ali mora da si se ti naslušao svakajakih izgovora imena tvoje nestašne djevojčice. Manjura, valjda imaju Manjurian Candidate, onaj film, i od država je Manjurija, onda kažu Manjgura, kako kažu u Zagrebu, Manjgura, onda Manjgura, onda zamijene Manjgura, ne znam zašto. I tako, ima puno te disleksije i svega. Mi smo jedno znali da niko neće to znati izgovoriti, ali već je legenda kako je do toga došlo. To je inače školski časopis koji su radili sadašnja ministrica kulture. Ko? Nina Obuljen Koržinek i Nike Kraljević Farčić. Oprosti, vas dvoje ste ista generacija. Mi smo ista generacija, samo smo išli, što bi se rekla, ja sam nju fačko, ali nije išla. Fačkao si Ninu Obuljen Koržinek. 86. kad je bio Černobil, baš mi je sin danas gledao Černobil, pa sam pa se sjetio Nine? Ne, bili smo na tom putovanju gdje sam ja nešto kao onako nju gledao, ali smo se morali čuvati tog radioaktivnog oblaka iz Ukrajine koje je došlo nad Italiju. Mislim da smo bili neđe Firenze, ovako nešto, nekako putovanje. Ali u svom slučaju cure su napravile taj ženski časopis koji se zvao Manjgura, bilo bi logično da zove Manjgura. A vi dečki? I onda smo mi odgovorili, kao i mi informatičari smo odgovorili sa ovim, inače mislim, dosta zeznuta generacija, umrem od smijeha svaki put se sjetim, ali znači tamo je Nina i njene cure, a s ove strane u ovom razredu Dube Šeparović, mezzosopran, Marko Dabrović, 30 godina LHD-a, ja sad, 30 godina za koji dan, Manjgure, dakle, jako teška generacija, još puno ljudi koji nisu možda tako isponirani, jako pametni, Mato Miloglav, arhitekt isto u svom poslu i puno uspješnih u toj generaciji, jaka generacija, to je 69. 70. I mi smo napravili čak 2 broja tog manjka, pokrili smo troškove i onda kad smo došli 97. da bi registrirali agenciju, ja kažem nek se zove Manjak. I tad je neka famozna sutkinja, neka Vesna. Dakle, došli ste u Zagreb? Tad je došlo da napravimo firmu 97. I kako ćemo zvati Manjak, to mi je ostala ta uspomena iz srednje škole. I ja i moj tadašnji kum Zoran šta ćemo, radili smo časopis, a nek se zove Manjak. I onda smo došli sutkinje, mislim da neka Vesna, ne što sjeti, ali često je bilo u novinama, ta sutkinja trgovačkog suda i ta su suci još mračili u tim sudskim registrom da ti određuju kako se firma može zvati. I onda rekla, nema šanse da vam se firma za savjetovanje zove Manjak. Firma za savjetovanje, za posao se zove Manjak. I onda je imala super rečenicu i zato ću ući u legendu, moram naći ime, baš zato moram pisati sad tu cijelu knjigu za 30 godina. Kad je rekla Vesna, a ona nam je registrirala, pa ćemo lako nas, kako je registrirala firmu, rekla, šta bi bilo da registriram sada Manjak, šta bi me tražili da registriram sljedeće, UTA DO. I to mi je tako genijalno, što sad imaš one pretrage na internetu, kako to u to vrijeme nije bilo, ali danas to imaš i sad neko traži UTA DO i pojavi se naglas. Još niste radili s nama. Zamislite sve što možemo zajedno. UTA DO i tako dalje. Super naziv za firmu. Ali, oprosti, ali ti imaš i super ime i prezime. Navodno su 2 dame u jednom hotelu kad si ti došao... to je u Srbiji. To je bilo, ali to je ta razlika u kulturama. Dakle, i onda žene gledaju kad su mene pitali, slušaj, ne gledaju onaj pasoš, što bi ona rekla. Dajte pasoš, ali ja bila najbolje kad ja sam se neki dan zezao kao bio neki, Spiri smo bili pa govorimo o generacijama. Ja kažem, ljudi moji, ja mislim da sam generacija Hrvatsko proljeće. Kaže oni, kako mislite? Pa ja sam Krešimir, sestra Katarina, brat je Tomislav, mislim, nema dileme. Ja sam generacija Hrvatsko proljeće, tako se osjećam. Otac Hrvoje, mama Milka, tako da nema greške. Onda, tako da je
ja sam u Hrvatskoj nikad ne bi pomislio da je Krešimir. U Hrvatskoj je Krešimir, Petar Krešimir IV, hrvatski kralj, Šibenik, sve ono što znamo što ide. Macan, to fakat to ne možeš birati. Rodiš se ko Macan i sad je pitanje samo ćeš živjeti ko Macan ili nešto drugo. A valjda postoji uvijek u nama nešto što nosimo sa genima, kako smo rođeni. Je. Ja mislim da dosta... Ali već si predisponiran na neki način biti Macan. Pa Macan. samim tim prezimenom, kad su mene u vojsci pitali, ja sam služio što je u Sloveniji. Pa kaže, Macan, kako si ti zoveš? Kaže, koji ti je pravo ime Macan? Ja kažem, pa Macan. Mislim, jer su se uvijek zvali po nadimcima, Srbi su posebni po tome da uvijek zeznu ime, pa onda zovu nekoga, skraćenicama, Bato, ovo, ali nikak ne zove im punim imenom, jer ne ime neko zeznuto, dugo, nezgodno, ovako, i uvijek ime neku skraćenicu, a meni je bio Macan, svima zvučalo dobro, a kako zoveš? Pa ja sam Macan, tako sam Macan. I onda je i sad i dođeš u Beograd, kad bi ti pomislio da će neke dvije tetke, onako borosane, moje godina, tada, znači, ja sam bio još, to je bilo 9. negdje tako, znači prije 15-16 godina, dakle, ono su bile sad tad moje godine, znači, žene, onako, sredovječne, to nisu hodite smijati, ja ga ne, kao, ako mogu se ja smijati, ako smijem, znate što je, sam prvi put bio u Beogradu, radit nešto, kao, pa Kudbe Krešimir, Kudbe Macan, nije mi nikad palo na pamet da bi to bilo neko kresanje, ne znam, kraljevsko. Kraljevsko kresanje. Ali ono što je isto zanimljivo u tom nekom tvom CV-u je činjenica da si ti diplomirao elektrotehniku. Jesam, pa dobro, to nisam slučajno završio, ja sam završio kao taj dubrovački MIOC i kad sam za maturu sam ja de facto obradio radio upis u srednju školu i napravio sam softver za 88. sam isprogramirao cijeli upis u srednju školu, dakle one rang liste i sve živo, da se to ispisuje, da se više ne treba ništa kuca, jednom upišeš ljude i nakon toga samo pišeš rang liste i ispisuješ, što se prije kucalo, tap. I rekli su mi da sam imao najbolji program za videoteke u bivšoj Jugi, ja sam to i zaboravio, ali da sam ga dovoljno bio prodao i jednostavno je bio, ja sam ga održavao. Ali dobro, onda je došao rat, pa cijela ta informatika otišla u drugi plan, jer sam ja krenuo voditi ali dobro, ali vjerojatno je ipak na neki način poslužilo razvojem digitalnih tehnologija. To mi je poslužilo totalno, zato što meni je jedino u ovoj struci to bilo prirodno. Dakle, svima drugima je bilo novo, svi s drugim morali učiti, meni je to bilo prirodno, jer sam ja među ostalim, prije nego što sam osnovao Manjguru i par godina dok sam radio, mislim dok nisam otišao na televiziju, bio sam urednik Neta, znači to je prvi bio Net HR-ova domena, to je bio Net HR mjesečnik kojeg je izdavao Marko Rakar, i ja sam tamo bio izvršni urednik 2-3 godine. Dakle, mi smo sve te trendove pratili prije 30 nešto, skoro 30 godina, 28 godina. I onda je, mislim da je krenulo sve, kad smo krenuli, prvi broj je bio sajam Info 95. 11. mjesec. Ali to je 29 godina. Da. Krešo, činjenica je da si ti već pokazao svoj talent za, ja bih rekao, prodavanje priča, tako što si već kao srednjoškolac radio u Atlasu, kao turistički vodič. Pa mislim da je tu korijen svega, mislim korijen moje razlike. 4 jezika. Da. I ja sam kako je trebalo učio koji jezik pozimio. Dobro, romanska je skupina, pa onda mi I šta, išao si s onim kišobranom? Da, ili kišobran ili s nekim antenama, ili već šta bi bilo. Ali dobro, ja sam realno 3 godine bio na kruzeru. Ja sam bio 17. 18, znači 87, 88 i 89. Samo kratko sam bio na kruzeru, na ambasadoru. Dakle, do Venecija, kad neko kaže jedno Veneciju, ja sam u Veneciji bio svaki tjedan, 3 godine za redom. I šeto i vodio u najbolje restorane, kristal prodavao, ne znam što sve nisam. A to je bio mini kruzer, dakle 150 ljudi i nama je bilo top. Znaš što meni sa 17 godina? Bio sam bacan, tako dobro. Bio sam doslovce macan u tom brodu. A jezika sam učio, ja sam prva generacija bio koja je dobila francuski, imao sam sreću pa nisam dobio ruski, i onda su nam u kompenzaciju dali engleski kao drugi, tako da sam bio prva generacija. Znači francuski, engleski? Da, i onda sam dobio u srednjoj školi italijanski i onda sam, kad sam shvatio da nedostaje, da ima puno gosti na španjolski, jednostavno preko jedne zime naučio španjolski. Ono osnovno koliko treba. I možeš hendlati i danas? Que me exprimo muy bien español, que me dicen que muchas lo hablo bien, gracias. sí. No,
Mais mon français, c'est la... To znaš iz ovih sapunica. Mais mon français, c'est le mieux. Je le parle pas trop, mais je le parle bien. Oh, bravo. Nacional radio. Nacional radio. Écoutez Radio Nacional. S'il vous plaît. Écoutez Mathan. Oni ne mogu izgovoriti grga nikad. Ubio se čovječ. No dobro, došlo je vrijeme za prvu pjesmu, tvoj prvi odabir, I Want It All. Dakle, single britanskog rock benda Queen iz 89. godine, kojeg je napisao gitarist Brian May. I prvi s njihovog tada novog albuma Miracle. Ali najbitnije nije I Want It All, I Want It Now. Ali da li ti znaš pozadinu toga? Vidiš. Naime ovako, ima još nekoliko zanimljivosti. Freddie Mercury, dakle pjevač Queenovaca, je za potrebe snimanja spota izašao pred kamere neobrijan kako bi sakrio već tada tragove AIDS-a, od kojeg je obolio 2 godine prije. Također zbog Freddijeve bolesti Queenovci nisu otišli na turneju, na promociju albuma. Pjesma je napisana za borbu protiv apartheida u Južnoafričkoj republici i sad dolazimo do ovog što si ti lijepo rekao, a to je Brian May je pjesmu napisao inspiriran, što misliš s kim? Pa svojom suprugom, čoveče. Glumicom Anitom Dobson, koja mu je često znala govoriti I want it all and I want it now. Imala je pravo. Odnosno, želim sve. Želim sad. I želim sad. Pa kad ćeš? Kod Svetog Petra? Svima govorim da... Ali oprosti, ja sam za ovu našu prigodu odabrao jedan cover koji je meni bolji od njihovog originala. Nije valjda onaj kad sam pjevao. Pa to je to. Ajmo, dečki, 1, 2, 3. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. To bi jedan rođendanski dar, pa Ton Majstor je... Ako se ne varam, to si snimao kod Rusa. Kod Rusa i Ton Majstor izvuko čuda, išli smo frazu po frazu, ja uopće nisam... Nije da ja nemam sluha, da pa će pjevao sam u zborovima i sve u linđu i sve, ali treba raditi na tom i to sam tek poslije Zvijezde pjevaju odradio sa ovom Ivanom Husar. Zvijezde pjevaju ožujak 2019. Pusto je katastrofa bilo, to je... Šta katastrofa? Ne, sad bi odradio drugačije, Niste odabrali pravu pjesmu. Išli ste s pjesmom Laku noć Luigi, Laku noć Bepina i onda ste naravno morali napustiti show. Prvu pjesmu nismo fulali, prva pjesma je bila preteška, Antonija me rekla poslije, kaže, me zanimljivo, ja ti nisam vokalni trener, kaže, šta mi to nisi rekla na prvoj emisiji, jer ona me došla, ajmo pjevati, ali stari, mislim, možemo pjevati, ali te neko mora odraditi fraze, neke stvari. No, dobro, u svakom slučaju, ali bilo mi je super. Bilo je super, šteta što si već u prvom krugu rekao arrivederci, ali bože moj. Ja sam im došao ko zamjena. Ali imao si odličnu obleku. Styling je bio ludilo, navodno te oblačio Miljenko Renić, što ti nešto znači. Heraldi me oblačio, Miljenko me oblačio već godinama. Vlasnik lanca prodavaonica s muškom modom. Ja uvijek u njega idem obući. Evo, čuli smo kako je dakle zazvučao song grupe Queen. Mercury se vjerojatno gore okreće, ali dobro. Šta sad? Što je tu je? PR. Ja se dobro zabavio taj dan, meni je bilo super. PR agent je, to si je negdje izjavio kao svećenik. Ispovijediš mu sve tajne i onda moliš Boga da se negdje ne napije i sve ispriča. To su mi dali za rođendan 2012. tu infografiku, taj meme su mi dali, namontirali su moje lice na Bozanića sa Svetog Vlaha i onda to napisali. I dobro su i napisali, ako ćemo pošteno. Pa dobro su napisali. Pa dobro, ja ne želim sve znati. Ja uvijek kažem, ja funkcioniram on need to know basis. Recite mi što trebam znati, ali ne moram znati sve, ne želim znati sve. No dobro, na listi tvojih klijenata su bili mnogi političari, srećom ti ne živiš od politike, iako se takav dojam stječe, vjerujem toga si svjestan. I to političari, ja bih rekao, s oba politička spektra, od lijevog do desnog, recimo od Željka Keruma pa do Ive Josipovića. S kojim je spektrom izazovnije raditi? S lijevim ili desnim? S lijevim. Lijevi uvijek previše pametuje. Nisu tako pragmatični, previše moraliziraju. Jednostavno su... Znači lijevi su okej? Ne, lijevi su zahtjevni. Naporni su. Pazi, Krešo, slušate jedan zahtjevni lijevi. Pa neka me sluša zahtjevni lijevi, ali slušate. Bili su, oni su uvijek, oni previše filozofiraju umjesto da radimo. Profesore Josipoviću, jel vi čujete ovo? Čujem ja njega, kako ne? Onda dobro znate o čemu pričam. Profesor Josipoviću, dobro došli na valove Radio Nacionala.
Hvala vam. Ja ću samo ukratko predstaviti ovaj glas iznenađenja Krešo. Naime, političar, sveučilišni profesor kazneno-pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i naravno skladatelj. Kada je 10. siječnja 2010. godine profesor Ivo Josipović postao predsjednik, ti nisi bio angažiran kao njegov savjetnik. Izbornom stožeru profesora Josipovića pridružio si se u njegovoj drugoj kampanji krajem 2014. godine. 11. siječnja 2015. u drugom krugu izbora Ivo Josipović je izgubio od Kolinde Grabar-Kitarović, koja je postala prva hrvatska predsjednica, a profesor Josipović prvi hrvatski predsjednik koji nije osvojio drugi predsjednički mandat. Dobro, sve stoji. To je Krešo kriv, Krešo. Je, znam ja, uvijek će tako biti. Ja znam ko je kriv, nemoj da sad javno veter kažem ko je kriv, ono. Reću ti dva slova, S-O, Da primirimo lopticu. S-O. S-O, dva slova S-O. Dobro. Ovo treće nećeš, SOS. Ne, Ivo razumio sve već. Dobro, ok. Profesor Josipoviću, koji su bili ključni ciljevi vaše kampanje za predsjednika Republike Hrvatske i jesu li oni na neki način ipak rezonirali s vašim savjetnikom Macanom? Ne, ovako. Gospodin Macan je vrhunski PR stručnjak, ali ja sam istina malo i tu, ovo što si rekli ste, filozofira. Dakle, ja sam smatrao da u novi mandat ne mogu ići sa obećanjima tipa bit ćemo najbogatija zemlja na svijetu, pa sam ja sebi godinu dana gradio veliki projekt mega reforme Hrvatske kroz prijedlog ustavnih promjena i pokazalo se, što su neki mislili da je to malo teže komunicirati, šta bi rekli, širokim narodnim masama. Međutim, ja sam tu bio uporan i nije mi žao, moram priznati da mi nije žao. Mnoge stvari o kojima sam govorio u kampanji su se kasnije ostvarile. Da, upravo tako. Ne da samo da su se neke ostvarile, neke nažalost nisu, ali su problemi zbog toga danas silno vidljivi. Od pravosuđa, evo gledali smo izbor sudaca Ustavnog suda, sastav Sabora, posebno, evo, povraćam se na to pravosuđe nesretno koje je bilo i ostalo, još se produbilo kao rak rana hrvatskog društva. Ali koji su, profesore Josipoviću, bili najveći izazovi tijekom vaše kampanje u kojima vam je od pomoći bio vaš savjetnik? Pa uvijek je dobro poslušati, ako se posluša, ne poslušaju političari uvijek baš ono što im se sugerira, nekad krivo, nekad dobro, to je teško reći, ali najveći izazov je naravno bio kako ozbiljnu temu koju sam uzeo za predmet kampanje, dakle velike opsežne društvene promjene, kako uklopiti u jedan format koji je prijemčiv ljudima. Jel? Dakle, sve to o čemu sam pričao nije baš uvijek svima bilo lako razumljivo i tu je vjerojatno jedan od razloga zbog kojih sam imao taj problem komunikacije s javnošću. Krešo je tu rješavao koliko je mogao, naravno, ali neke se stvari ne mogu. Osim toga, bilo je tu i raznih drugih momenata vezanih i za promatrače i za općenito cijeli tim u kampanji, svašta je tu bilo. Međutim, evo, sve skupa kako je bilo, taj neizbor ili izbor mi je dao 5 najljepših godina u životu. Ne? No dobro, zanima me još, jeste li se u kampanji sretali s bilo kakvim nepravednim, da tako kažem, napadima i kako ste se nosili? To sve u 16, to je bilo svakakvih Šator je bio, zar nije? I šator, počelo je sa šatorom, ali je bilo i osobnih, pa ne samo na mene, na to se čovjek mora navići ako hoće biti u politici, ali je bilo i po roditeljima, po rodbini, po prijateljima, baš jedna ružna kampanja je bila, da. Evo, kad pogledate... Prva kampanja u kojoj smo imali fake news, zar ne? Ono za oca, za Široki Brijeg i tako dalje. Bilo strašnih stvari, potpunih izmišljotina, jel? Poslije se kreator dijela toga javno hvalio da bi opet to napravio jer da je vrijedilo lagati radi cilja koji se ostvario, jel? Kako ocjenjujete razvoj, da tako kažem, političkog krajobraza u Hrvatskoj u odnosu na vašu kampanju, odnosno je li se nešto do danas promijenilo u toj političkoj kulturi? Pa gledajte, ja bi to ili mogu uspoređivati stanje danas sa onim kako je bilo u mom mandatu. Dakle, ja sam možda imao tada i sreću jer je cijeli politički spektar i društvo bilo u jednom pozitivnom raspoloženju vezanim za ulazak u Europsku uniju. Svi su držali za jedan štap, što bi rekli Dalmatinci,
Svi su nastojali doprinijeti tom cilju, naravno i najveći dio mog mandata je uz pomirenje sa susjedima bio posvećen upravo Europskoj uniji. I taj cilj se ostvario i bila je jedna dobra pozitivna atmosfera. Hrvatska je u to vrijeme postajala ne samo bolja država, nego i bolje društvo. Nažalost, evo kad smo primljeni u Europsku uniju, ušli smo u jedan postupak, ja to zovem društvene regresije, ponovo se razbuktao nepotizam, korupcija, pa evo i nove doktrine poput udrimo sa fake news, što je Krešo spomenuo. Jednom riječom mislim da je danas teže biti u politici nego u vrijeme kad sam ja to bio. Danas više nisam u politici, pa onda mogu, pa rekao bih i hladne glave, gledati što se događa i moram reći da mi se ne sviđa to što vidim. Možda za kraj još, profesore, kakav biste savjet dali aktualnim predsjedničkim kandidatima? Ne mogu im ja dati savjet jer svaka kampanja je vrlo specifična i ne može postojati jedan recept kako će svi voditi kampanju. Dakle, svatko mora imati neki svoj pristup, neki svoj pečat. Ono što bih im ja dao kao savjet, ne znam je li dobro ili nije dobro, a rekao bih nemojte biti pokvareni, nemojte vrijeđati, nemojte podmetati, ali izgleda su vremena u kojima bez toga teško ide. I ovo što sada gledamo, a lako se može dogoditi da i gledamo nastavak tog jednog, nazovimo, odnosa između premijera i predsjednika. Kako vi na to gledate? Pa to mi nije drago, naravno. Dobro, možemo imati simpatije za jednog ili drugog, pretpostavljate gdje su moje simpatije, ali zapravo su oba krivci. Oba su krivci jer moraju znati da imaju dužnost surađivati. Ustav im nalaže da surađuju, a oni to ne čine. I evo, nažalost, ovaj Ustavni sud, sastav kojeg smo sad ispratili, nije imao hrabrosti da konstatira da zapravo postoji stanje neustavnosti u državi i da o tome obavijesti Sabor, tako da je Ustavni sud na neki način sukrivac, neću reći da je glavni krivac, ali na neki način sukrivac, to se stvari nisu barem svele na neku normalnu komunikaciju i na ispunjavanje ustavnih dužnosti u ostalom. Jel? Profesor Josipoviću, velika vam hvala što ste odvojili nekoliko minuta svog dragocjenog vremena, svjesni činjenice da vi odlazite sada na koncert u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i evo, sada je krajnji trenutak krenuti iz svog doma, a vama velika hvala što ste nam se nakratko javili. Hvala vama što bilo je tako dobro. Hvala na javljanju, Ivo. Veliki pozdrav. Doviđenja. Hvala vam puno, vidimo se, doviđenja. Tako je, vidimo se, doviđenja. Evo, s nama je bio sveučilišni profesor kazneno-pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a i skladatelj profesor Ivo Josipović. Imao sam pitanje za njega, znam da mi je pobjegla trena. Znaš koja je najveća zabluda? On ima one, kako se zove ona kad udaraš one dvije, on ima onaj spot sa... to su, molim? Evo, tu si, imam super pitanje. Znaš koja je najveća zabluda? Onaj spot naprijed Hrvatska, ali tako? Znam. Znaš da svi tvrde, kako nisu vidjeli onaj naš spot iz kampanje, svi tvrde da je to spot iz predsjedničke kampanje. Ja došao na jedno predavanje, kaže meni čovjek, pokaže taj spot i kaže to je spot iz predsjedničke kampanje, ja kažem nije. To je poslije, za parlamentarne izbore. Tako je, za klavec, to je jedan instrument iz simfonijskog orkestra, iz jazz orkestra, iz latino orkestra. Inače, dosta je kritika bilo na taj spot, a meni se sviđa i dan danas mi je okej. Ali, imali bi mi kao struka nešto reći, ali meni, znači, to je recimo veliki zablud da je to bio spot iz te kampanje. I tu je ovo što je Ivo rekao, ako mogu samo dodati, dakle, tu je uistinu bilo, ustavne reforme su užasno zahtjevne bile za komunicirati, ali mi smo na kraju to preferencijalno glasanje koje je na kraju zaživilo i velika je stvar u Hrvatskoj. Ipak vidimo da predsjednici stranaka dobiju po prstima kad netko prođe preferencijalnim glasanjem, da mi smo to preveli u tom drugom krugu biraj čovjeka imenom i prezimenom. I to je to. Znači, kako nešto što je komplicirano, nešto što je ustavna reforma, prevesti u ono zašto birate predsjednika. Da bi birali čovjeka imenom i prezimenom. Kako birate predsjednika, tako birate političare s lista i tako dalje. Tako da, to je bio taj jedan izazov komplicirane kampanje. Bilo nas je puno babica kilavo dijete, pa evo, nažalost, tako završilo kako završilo. Dobro. Sve je to dio sporta, da. Evo, po drugi puta velika hvala i veliki pozdrav profesoru Josipoviću. Doviđenja. Krešo, evo, sad ćemo pustiti jednu od stvari
za koje si mi napisao da je to jedna od onih koje te prođu trnci ako si emotivno vezan za grad. Sad si našao himnu Svetog Vlaha. Za rasplakat me. Ozbiljno? Ne, vidit ću. To je jedno od 13 hrvatskih nematerijalnih kulturnih dobara uvrštenih na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. To je 1972, znači 52 godine, sad će biti 53. Festa Svetog Vlaha se slavi svake godine, odnosno obilježava 3. veljače. Dakle, to je dan Dubrovnika i slavi se njegov zaštitnik. Svi kažu kako svi gradovi imaju zaštitnika, jedino Sveti Vlaho ima svoj grad. Da, ali uz život i mučeništvo Svetog Vlaha s činjenicama su se ispreplele i zanimljive legende. Rođen je polovinom 3. stoljeća u kapadokijskom gradu Sebastu. Znači u Turskoj. I pazi, vrlo mlad je postao glasoviti liječnik i iscijeljitelj, a među mnogima ozdravio je i dijete kojemu je bila zapela riblja kost u grlu i tu je ono... Tu je to njegov blagoslov za voditelji. Za grlo, za sve bolesti grla i oto dolazi taj blagoslov. Grličan je takozvano, kad te grličaju sa dvije svijeće i zazivaju zdravlje na grlo i bolesti grla, sve živo. Bilo kako bilo, kipovi Svetog Vlaha zauzeli su dubrovačke zgrade, zidine i vrata. I onda ima ovako jedna lijepa sentenca: što smeta što smo nejaci i slabi kad je s nama mogući Vlaho naš. Što smeta da su na moru gusari, a na suhu lupeži kad se na našim brodovima veličanstveno izvija Sveta Vlahova prilika kad je naše blago pod njegovom zaštitom. Kad je parac zaštitnik, on je čudesan je taj odnos i ova himna je novijeg vremena, dakle ona je s njim, mislim ako se ne varam, kraj 19. stoljeća i nekako je u tim riječima pogođen sav bit i feste i slobode. Znači, čućete, evo, ko nije slušao, neka sluša riječi, pa ćete vidjeti. Pažljivo slušajte: čuj Sveti Vlaho naš molitve glas. Dubrovnik čuvaj svoj. Čuvaj sve nas. Uz barjaka vior i zvona časni zvuk, himnu slobode davne pjevati harni puk. Zahvalni puk, okej. Harni je zahvalni. Hajmo, ti ćeš se sad naravno malo raznježiti. Ne znam, ja uvijek sve problem s himnama, ne znam što je riječi do kraja, ali tu je ono, kad taj kraj, kad ide, kad isto što je o lijepa, kad je himna na lijepim igrama, o draga, o slatko, slobodno, onda, to inače iz Dubravke, to sam bio ponosan da na pub kvizu doći reći da je iz Osmana, iz Dubravke, Gundulićeva, i onda je, to je jedna himna, ta lijepa draga, i to je izbilja, kad je ono soprani idu gore, to te isto digne, ali ovdje kad ti kaže na kraju, kad pjeva toj slobodi kao, čućemo sam kraj kad uz barjaka vior i ostalo sve kad krenemo, da se sjetimo u jednom dva stiha i osjetiš tu svu prošlost. Ajmo čuti tu prošlost. Čuće se na kraju samo i tu. Tako dobro. Fali ti ovdje trombunjeri, ovdje fali kad kaže on harni puk, da roka kad sve. Zastava, kad barjak dođe do vrha Orlanda, tad mi dobijemo signal roka i onda mi opalimo. I krene rock and roll. Lupucamo. Kreša, ovog ljeta 4 razreda generacije koja je rođena 69. 70. nekadašnji osmaši iz A, B, C i D razreda. Proslavili ste ovo ljeto 40 godina male mature. Da vidim koliko si majster, da vidim koliko ćeš pozvati. Dubrovačke osnovne škole Marina Getaldića, koja je tada nosila ime Miše Simoni. Miše Simoni, to je naša škola. I šta je bilo s Mišom? A Miše je stradao od četnika, išao je u partizane i stradao je u drugom ratu. Ovako, koga, kako si rekao, sad me zanima koga si... Koga ćeš zvat? Pa ali da vidim koliko si meštar, jer bi se iznenadio na jednu osobu, ali sad baš zanima koga ćeš pozvati. Ne, pa pozvaću osobu koja čuči kraj tebe na slici s tog skupa. A sad, što ćemo sad? Ne znam, ne sjećam se više. Pogledaj sliku i vidjet ćeš da kraj tebe avion, ko ovi nogometaši, onako čučite, kraj tebe je Dragan Hamović. Hamoviću! Halo, dobro večer svim slušateljima, tebi Grga, a posebno mom dragom prijatelju Kreši Macon iz osnovne škole, koji je tvoj gost večeras. Krešo, šta kažeš na Dragana Hamovića? Vi ste navodno bili zajedno u tamburaškom orkestru.
Pa, bili smo cijelu osnovnu školu zajedno, ako se Da. ne varam, cijelu Tako osnovnu je. školu, prvo kod Anke Šegedin, onda kod Novakovićke, ne? Tko je vodio Tako je. tamburaški orkestar? Matić, Nikša? Nikša Matić. ja mislim da, Nikša Matić, je. Da. Tako je, profesor Nikša Matić. I on je dosta to Profesor dobro, on je Božić. dosta nas digao, mi smo svirali na sve strane, taj orkestar je dobro Kako svirao. ne? Kakav je to bio Krešo u osnovnoj, Dragane? Evo, kad kažemo Krešimir Macan, koja je tvoja prva asocijacija? Pa, ajmo sad ovako, prvo, ajmo krenuti od one strane da je odlikaš, on je stvarno bio dijete, momak kako god, Krešo ko Krešo, stvarno je bio vrsan odlikaš, drugo, odličan muzičar, ako se ne varam, čak je svirao i u folklornom ansamblu Linđa. Violinu sam Ovaj. svirao, violinu sam išao u muzičku školu. Ne? I u muzičku školu, tako A, je. dobro, I svirao a u sam tamburaškom u- orkestru Bisernicu. A prime, a onda u Prim, Linđu tako sam je. svirao sa Cocom Muratovićem, dakle sa ovim Jinxom. Tako je, iz I, grupe i Jinx. Berkom. Inače, naša generacija, ili čak naš razred, mogu reći, onako vrlo popularan u mediji, imamo Kreša Macana koji je danas ne jedan od najboljih, ja bih se usudio reći, najbolji PR stručnjak na ovim prostorima, ali imamo i Marka Dabrovića koji je jedan vrsan arhitekt iz jedne arhitektonske 3FHD, tvrtke tu iz sad su Zagreba. 30 godina. 3FHD. Tako je. Tako da ima nas, Bogu hvala. Dube Šeparović, Dube Šeparović koja je sopranistica prvakinja Hrvatskog narodnog kazališta. Nemojmo i to zaboraviti. Dobro, ok. U svakom slučaju ono što je rekao i Krešo na početku emisije, a to je da je stvarno vaša generacija iznjedrila mnoga poznata imena. ima nas po svijetu, Je. svugdje Po smo, na svijetu sve svugdje. strane smo uspješni. Jel ima neki Ima od... nas malo, ali smo dobro raspoređeni. Aha, dobro ste se razgranali. Ima li nešto što bi se moglo nazvati najluđim trenutkom iz osnovne škole kojeg se sjećate ovako na ad hoc, na brzaka, Kreša? Iskreno, ne pada mi sad ovako. Koja je to škola bila ako se ne sjećate ni jednog najluđeg trenutka? Sjećam se raznih stvari, nije sve zaradio. Ne? A nije sve zaradio? Nije sve Možeš zaradio. ti nešto izdvojiti iz toga što Ne, bi moglo biti? pitao sam Evu Maltarić jer se sjeća da sam je gurnuo nešto na Lokrumu, bila neka svađa. Znao sam biti ljud kad bi gubio, nisam volio gubiti, onda smo ali ono nema danas Znači, pojma. točno je to da si bio onak Uvijek živac, sam bio a? živac, uvijek živac. Malo je bio živac, da, to je istina. Pa- to je istina. pa i- Nije- pa- pa ovo i je- danas je evo, to lijepo da je rekao, fura kaže, Krešo. nisam volio gubiti. Ali dobro, danas je to u manjem obimu iz razloga što ipak normalno danas je i Ma ne zreli, znam, iskusniji. pukne njemu film i u izravnim Ali prijenosima kad nekim. vidi da neko nerealno, kad vidi da neko nerealno nešto govori, tu je baš Gotov. ono, neću Ne reći pukne ti isključivo, mene ali film, ja isključivo. često napravim po svojemu samo zato što vidim da je bolje tako, ali tad mi je Jasno. kao mlađemu imao sam izbacila me jedanput iz škole, sam nešto čovječe. rekao, da, onda sam morao, tu me otac najviše iznenadio pozitivno jer me bio, Hrvoje. i nećeš vjerovati, taj tamburaški orkestar bio razlog za to, jer to je recimo, to mi je najveća trauma, ajmo reći, od škole kad je bio 5. razred i onda je ja nešto odgovarao i onda je, kako se zvala gospođa Novaković, razrednica Dragana? Vera Novaković napredovala hrvatski i nešto nije ti ovo za 5, nešto ovako kao da će ona meni 4, nešto. I onda Mato Miloglav bedasti, kakav jest, uvijek je bio genijalan i pametan i sve. Onda je dobacio nešto iz nekog reda, nije ti to ni za prvu postavu tamburica. A nama je to bila, tamburice su bile pojam neki vamo tamo. I ništa, ja mrtav hladno samo rekao ne ti tamo, onako pred cijelim razredom, mene razrednica pogleda kao da si izašao s nastave, cijeli dan. I ja kažem, mislio sam izbacila me iz razreda. Recimo, mene Maša, ova pokojna iz zemljopisa, to znam da me izbacila odmah prvi put. Kad smo došli u 5. razred, nešto sam, jer sjećaš, jer sam nešto pričao sa njim, pa me opomenula jedan put, drugi put i ona me izbacila. Jednostavno, ja kao prvi put doživio da me neko izbaci onako iz razreda. I onda ja isto računam, razrednica me izbacila iz razreda. Ja odem na francuski kod Lile Maltarić, sljedeći, dolazi razrednica kao ne smije on doći na nastavu, izbacila sam ga iz škole. I sad ja trebam otići doma, reći da je meni izbacilo iz škole, jer ja sam nešto odgovorio Matu Miloglavu. Ja došao doma, hodao sam sve do doma, ti par kilometara, dok ja ne dalje, otac mi je bio strog. I sad je, ali onda sam mu rekao sam što je dogodilo, onda je on došao i odčitao njima lekciju u školi. Ja sam bio najponosniji. Ja sam prvo uzem dok ja to nisam njemu rekao, ali kad sam mu rekao, on je došao njima rekao, what the fuck, šta?
Šta to radite? Čovjek je, mislim, kad dijete nešto pogrešilo, nije ni razlog ga maltretirate. Nikad me više nisu dirali poslije. O, lijepa epizoda. Istina, da. Evo i sad za kratko samo, jedan i drugi. Odgovor na pitanje koji vam je bio omiljeni predmet u osnovnoj školi? Engleski, Isufi. Obožavao sam. Pa ja bih se usudio reći glazbeni. Meni je nekako glazba uvijek od tih dana bila nekako uvijek Kako se u meni, zove onaj što što je vodio zbor u osnovnoj do prva 4 razreda? Majo Karuzić. Jeli, pa, kako? Majo Ti sva imena, pa Dragan zna sva imena. Znaš ti, on je ko enciklopedija. Ko leksikon. Je, Majo, kad smo pjevali s njim, ono, kad se male ruke slože, to vlak u snijegu. Da, tako je. Za klavirom tamo. I ovu himnu koju sam čuo prije, što si počeo pjevat, Miše Simoni, to je naša škola, Miše Simon ime je heroja, Miše Simoni, to ću biti ja, ponos naše škole ako zatreba, ovako nešto. Čak se sjećam i stihova. Evo, ali moram reći još nešto, evo, čisto da napomenem, i ono što je bilo iza osnovne škole, što je isto velika kvaliteta Kreševa. Ne znam da li je to spomenuo, vjerojatno nije, ali Krešo je bio jedan od, ako ne jedini kreator, kad su bili upisi u srednje škole, Krešo je osmislio program bodovanja i rješavanja rezultata upisa u srednju školu. Da, rekao je da to je je bila njegova zasluga i vjerujem da je tada u to vrijeme i u toj državi bio sigurno prvi. Eto, Dragane, ti si sada gdje? Ti si u... Evo, upravo idem na jedan event i... Svi idu na koncerte, samo su mi u emisiji. Samo mi u emisiji. Ali hvala ti evo što si tijekom tog puta prema tom eventu odvojio ovih par minuta. Nakratko nam približio kako je to bilo u osnovnoj školi koja se onda lijepo zvala... Lijepo i nezaboravno. Koja se zvala Miše Simoni. Čekaj da testiram ja Dragana. Dragana, koja je bila najljepša cura u tih 8 u toj generaciji? Najljepša cura? Da čujem što ćeš reći. Ajde da vidimo, ali nekako mi se čini da meni osobno ne, tebi osobno je... A dobro, ti reci, Nancy Ficović, viš kako, svaka čast, evo, sve si rekao. Je to u redu? Nancy Ficović. Jer sam objektivan. Zato kažem, koja je bila najljepša Nancy Ficović, svaka čast. Nancy Ficović, nema tu dileme. Što je sad s Nancy? Nancy je von Breska nebudana neđe u Briselu i bili smo nedavno na druženju. Bila je na druženju. Onda pozdravite Nancy, jer ona to u Briselu može slušati da brađa. Neko će joj javiti, Dragan će joj javiti. Dragan ti odmah reže snimke i šalje dalje. Odmah ćemo rezati slat na WhatsApp grupu. Može. Dragane, velika ti hvala i naravno veliki pozdrav iz studija Radio Nacionala. Ugodan provod večeras. Hvala tebi, pozdrav tebi, Kreši puno. Hvala na sudjelovanju. Kreša, evo, bio je ovo Dragan Hamović, tvoj, ono što bi se rekao, kolega iz osnovne škole, znači tih nekih 8 godina ste dijelili zajedno klupe osnovne škole Miše Simoni, a sad ćemo poslušati još jednu pjesmu koju si ti odabrao. Baš me zanima zašto si odabrao pjesmu Mi smo prvaci. A zbog kraja? Ma daj. Bog i Hrvati. A zbog toga. Ali još jedno pitanje za tebe. Gdje je po prvi puta izvedena ta pjesma? To je Vrdoljak, 92. Barcelona, ne znam kad je trebalo za olimpijski odbor. Jako ćeš se iznenaditi. Olimpijska himna. Godina je 1993. Druga, jedna emisija koja se zvala Sedma noć. Dakle, Giboni u studiju Sedme noći. Tu snimku trebamo naći. Pa ima snimka. Ima snimka i u studiju su vaterpolisti Mornara i Mladosti. I izlaze vani na stage i svi zajedno po prvi puta se pjeva pjesma Mi smo prvaci. A Giboni, znaš, on je bio još onda u 8. putniku, dugokos, vitak, što da ti kažem. Potraži snimku, stvarno lijepa vremena. Ali to je bilo nakon zlatnih godina, ja mislim. To je bilo nakon zlatnih godina, tako je. Zlatne godine su bile, Tutić je to lijepo napravio, a Džibo to otpjevao, naravno, maestralno. Isto izvedena u Sedmoj noći, ali ovo je bilo premijerno te 1993. godine. Zlatan Stipišić... Ona je isto dizalica. On je napisao, on njemu nije previše draga, jer smatra da je išao previše u taj domoljubni, više Škoro i Thompson Džir, ali je napisao genijalno, kao što napiše sve, tako i ovo je složio genijalno da nije slučajno da se vrti kad su vatreni i ostalo, onda je uvijek zavrte jer može dići bolje nego iti jedna druga. Ajmo se i sad dići.
Tako dobro. Divo mogu baci Bog i Hrvati ovako na kraju, da nikome ne smeta. Ja? Ali bilo kako bilo, nama je tako dobro u društvu Krešimira Macana, komunikacijskog savjetnika, vlasnika i osnivača Manjgure, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću. Krešo, pa ti si bio i komunikacijski guru Željka Keruma na lokalnim izborima u Splitu 2000. Žele je najbolje. To je on je bio Trump prije Trumpa, on je Bog za sve njih, on je izmislio sve ovo. Tako ajde da čujemo Boga na... Što kažeš? Ma on je zakon, mi smo išli na ono, ne zaboravi svoje stihove, spokojni Svilanom, to me je Svilana govorio, pa ja nagovorio Keruma, pa Kerum bježao od toga ko vrag jer obećao, bio se zaletio, pa on rekao, iću se osramotiti, na kraju emisija bila opći hit, Ranko Ostić rekao, pa vi radite kampanju prije kampanje, pa mi platili novce, dao je 50.000 kuna, što je tad bilo puno novaca, humanitarnu emisiju smo napravili, dali smo jednoj djevojci, ako se ne varam, te novce, što je bilo u kolicima, hendikepirana, i to je bila genijalna emisija. I tad smo, recimo, prvi put smo imali te snimane već pametne telefone, pa smo snimali te inserte za vrijeme snimanja, pa smo to puštali po mrežama. To je bilo 2009. godine. Da, možda čak i prije, izbori su bili u 5. mjesecu 9. a ovo, kad je on pjevao Garavuša Garava, možda je bilo krajem 8. a možda je bio početak 9. I Bog me on od političkog outsidera postao splitski gradonačelnik. Tu me jedna kolegica uvrijedila, ko niko rekla mi je, ona se nešto da mi to rekla. Naravno, ono što vas najviše uvredi, ti svi ljudi uopće ne sjete da su rekli, bili nam mi neko dodijeli nagrade, ona meni kaže, pa lako je tebi, izabereš favorita, dobiš izbore. Mislim, ko je uopće mislio da će on dobiti izbore 6 mjeseci pre izbora? Svi smo se smijali. A ja sam 2.10. je bila naslovnica gdje se on rekao da se on Belaj kod Bosanca, da se on potuka zbog Hajduka i Pisme, da se potuka se zbog žena. Ovo je bila naslovnica Slobodne Dalmacije, ja sam rekao on u Hajdukovoj, to je navodno Maček, neko je to tih radio, da on u Hajdukovoj majici, ovako, ruka ovako i kao potuka se on zbog Pisme i Hajduka u Zagrebu, pa kućeš veću zvijezdu za izbore imat nego neko ko se tuče zbog Hajduka i Pisme usred Zagreba. Na tuku se radno ko ženski, još su mi rekli nemojte se tu petljati, oni su se petili pa su dobili, što najgore promlatilo ih, nisu se oni... Ali vi ste na pravi način koristili upravo takve neke, rekao bih, ispade poput ove koje si ispričao svoje kolegice, kao i kolege koji je napisao da je Kerum Vlaj s kosom na federe. Je, Vlaj s kosom na federe, to je super bilo, to je jedan od boljih komentara, ne? To je bilo kao uvreda, ali njemu je to bilo genijalno. Meni je on zakon dan danas. Je li on stvarno brzo računa? Nevjerojatno. Njemu mozak radi ko nikome. Znači on je jedini neki komentirao stvari. Od svih političara mi jedini komentirao neke stvari koje mi rekao. Najbolje taj... Pa ja mogu pričati cijeli dan o njemu, jer to je bila kampanja koju je vrijedilo proživjeti. Jel te slušao? Nije. Imao sam 2 minute u principu njegove koncentracije najčešće, ne. Ali me je slušao njegov šef kampanje, ja sam imao, on je u stvari, nije me slušao dnevno, ali me je poslušao onome što je bilo bitno. Ja sam rekao, trebam glasnogovornika i trebam šefa kampanje. I on je, sve što sam ja rekao napravio, on ko pravi poslovni čovjek, vidi, mislim, plaća me za to, on je meni doveo šefa kampanje, srči mozak stoji, bio mu je Jure Šundov, bio mu je zamjenik, kasnije on vodio grad, jer nije htio biti gradonačelnik, nije htio previše petati u svoj posao, pa je Jure bio taj glavni, a Ivana, ja sam doveo Ivanu Viđak Bjedov, da bude glasnogovornicu, ja sam njemu doveo posve lijevu glasnogovornicu, da mu bude u kampanji, zato što sam znao da mi treba profesionalka, koja će imati živaca, ona je najbolja studentica na politologiji bila i vratila su u Split, sad je opet u Zagrebu, ja mislim. I onda smo mi složili taj dream team, Jure i Ivana, ja, i onda smo mi, kad bi se on pojavio, mi bi radili s njim, kad se ne bi pojavio, radili bi bez njega. Ivana, ja kažem, složi spot, pa kao nismo ništa snimali, kao ja složi, pa bi mi složili od različitog spota, pa zalijepili slike neke druge. Znači, to je jedina kampanja u kojoj nema službenog radijskog spota, nema službenog televizijskog spota i nema službene fotografije. Sve smo morali improvizirati iz nemogućih stvari, iz starih materijala, ali nakon je sve dobro ispalo, ali sve je bilo, to je bilo kontrapravilo. Ali što se tiče računanja, pitao me jedan dan, Kreše, koliko ima birača? Ja kažem, 160.000.
Kaže, koliko Split ima stanovnika? Kažem, 200. Ne valjate to nešto kao. Šta, a di su dica? Jer ne može biti samo 20.000 ispod 18 godina. Mislim, mora biti jednako, četvrtina, mislim, grubo. Ja kaže, imaš pravo, kaže, to ti je ova Hercegovina, ovo okolo, sve što je prijavljeno u Splitu. Ok, kaže, dobro. I takve neke stvari. S njimi se oko tih stvari brzo razumio i ono, baš što se mene tiče, on je apsolutno držao riječ i njegova sestra, ja sam s Nevenkom imao isto jako dobar odnos. Nevenka, kako oni kažu. Meni sve to ostalo u jako dobrom sjećanju. Skoro sam otišao 2 dana prije pobjede natrag u Zagrebu jer mi je napravio incident jedan, ali sam se nekako... Izdržao si i usprkos tome... Pa rekao sam, skulirao sam se, ne znam, to sam se prvi put u životu sam sebe skulirao, baš ovo što sam kaže, živac. Ja nisam bio ništa kriv, on je napravio incident i meni je rekao, meni je bilo kao dosta, jedno sam rekao, ma šta ćeš sad, mislim, zadnji dan kampanje ostaje još petak, tad ne radiš ništa, pusti ga i u nedjelju će se pričati, u nedjelju će biti povijest i tako je bilo. Jer je taj dan nevjerojatno je izgubio živce i mislio da je nešto fulao i onda izvrijeđao mi novinarku RTL-a koja je radila super prilog i prilog išao njemu korist samo od sebe i on je bio genijalan od jutra kad je krenuo, ali onda u jednom trenutku mogu ispričati to kako je išlo ukratko. Išlo je da je on je prvo kao šta ćemo snimati, tako sjedem na motor pa odi do rive, okolo kroz Marijan, pa ćemo te snimati na motoru i onda je prva stvar bila Vlaj sa kosa na Federe, on ne stavi kacigu. I sad ja kažem, nisi stavio kacigu. I novinarka Ivana Brkić isto kaže, šta ćemo? Kao nisi stavio kacigu. Kaže, Boga ti, da sam stavio kacigu, ko bi znao da sam ja vozio? Mogu voziti bilo ko. I ima apsolutno pravo. I to bi prošlo. Jer je to bio takav komentar, kako bi vi vidjeli da vozi Kerum motor, šta može voziti bilo ko. Kaže, može to proći. Ali onda je dobio 5 brzih i prvo je bilo Gibboni ili Thompson. I onda je on rekao, mrtav hladan Thompson. On je više za hrvatstvo. Zaboravio je da Džibo ima ovoga Bog Hrvati. I onda je dok je došao do rive na tom motoru sljedeću minutu je skontao da je izgubio ove Džibonijeve, a da je dobio možda Thompsonove, a on bi htio sve. I onda se počeo nervirati jer je smatrao da nije dao dobar odgovor, da ga ja nisam dobro pripremio. A nebitno bilo, jer je što god da kažeš dobro je. Mislim da Thompsonovih ima više nego Džibonijevih, uvjetno rečeno. Ako ćemo u brojkama političkim. I onda se tu iznervirao pa je izvrijeđao novinarku, samo sam imao sreću da to nije ništa bilo snimljeno. Onda ja ga smirim, dogovorimo da nastavimo snimanje i onda je ponovo izvrijeđao. I srećom opet to nije bilo snimljeno. I ništa, onda sam ja uzeo, tu sam sad naljutio jer sam ja uzeo taj metak. Ja sam rekla mi, Ivana, moraš tići na kameru. Onda sam rekao, ja sam izašao, rekao sam mrtav hladan. Nijako nisam bi ništa kriv, ja sam rekao, ja sam kriv. Nisam ga brifirao dovoljno, nisam ga pripremio, pa je bio iznenađen sa pitanjima. I šta ćeš, gotova priča. I onda sam rekao, idem doma. Ali onda dok sam došao do te postrane sam se ohladio, rekao sam, strpit ću se do nedjelje i onda je nedjelja ispisana povijest. 2009. postaje gradonačelnik. Jel ti smeta ovako slušajući te kada ti kažu da si spin doktor ili onako narodski muljator? Ne, pa vidiš, znaš što je? Ali vidiš da dok traje emisija bi mogli naći. Ima TPF spin doktor pjesma. Ne, ali ozbiljno, viš to sam se oboravila. Kad nisam znao što ima. Oni su meni napisali pjesmu. Kad su bili ti izbori, oni su napisali pjesmu spin doktor. Nije možda meni, ali mislim da sam inspirirao s tim Kerumom, s time da su napisali spin doktor pjesmu. I pitao sam ih sa ili izvode, rekao da je opet ali izvode. Krešo, ima jedan lijepi aforizam, glasi, mi smo robovi riječi koje izgovorimo, a gospodari onoga što ne izgovorimo. Apsolutno. Slažeš se? Meni je mama rekla uvijek da će me ta jezičina koštati, jer ja bi svima rekao što ih ide. Pa i sad kažem, meni je moja najveća psovka je kad ja kažem, aj prestane ili ću početi govoriti istinu. Onda svi ušute. Čovječe. Ali ima još nešto lijepo što si ti rekao, mislim da je to na TEDxu si uputio onim mladim ljudima. Uvijek je bolje kazati nešto tako da kažete ništa, to je bolje nego da kažete ništa. Ako šutite, onda ispadate krivi, to svi očekuju. Ako kažete nešto što je takozvani nulti govor, da kažete, a ne kažete ništa, ali ste se bar pojavili i niste pobjegli od toga. Ima još nešto, ti ćeš mi sad potvrditi naravno ili ćeš negirati, a to je da si po nekom svom iskustvu poslovnom jedan od onih koji odmah daje, nakon što dogovori posao, odmah na potpis ugovor, pristajete li na to? Ok, čovjek potpisuje, uzimate za svog savjetnika i onda se dogodi recimo savjet koji se plaća za odgovor ništa.
Ne, to sam imao problem da bi ljudima rekao Jel to točno? Ne, ja ne uzimam to, nego rekao sam da prvo moram reći kolika je cifra za moj savjet i onda kažem ga a što ćemo sad napraviti, ja kažem ništa. Zato što nekad ljudi dođu u panici i misle da ne znam što moraju napraviti, ali nekad im je najbolje da odšute jer uopće nije tema, uopće nisu u kriznoj situaciji. I vi kad bilo ko, evo ja osobno, kogod da to radim, ako sam ja osobno u pitanju, ja danas znam ljude koji bi zadavio vlastnim rukama da ponovo pročitam tekst koji su napisali o meni. Dakle, da sad ponovo pročitam tekst, ja bi išao zadaviti. Zato što gomila laži tome i to je to, kad vas to pogodi, nema te emocije koja vas, nema to ko vas može zadržati. Ali ja sam smislio tu taktiku za te situacije, onda ja ne čitam. I općenito to isto što savjetujem klijentima, nemojte čitati. Kako misliš nemojte? Pa iznervirat ćeš se, čovječe. Piše od tebe da si ovakav onakav, naravno će i onda je onaj recimo ja obično tako nešto bilo, a kažem što piše, pa onda kažu ekipa kaže ništa šef, ja kažem dobro. I onda pročitam za mjesec dana što je bilo, što je to bilo ništa, ja kažem dobro. Bolje da je onda bilo ništa. Ali u principu njima je ništa, dakle oni procjene da je to ništa, znači dugoročno nije bitno, ali bi taj trend, jer nekad članci se pišu samo da bi pogodili osobu, dakle mi smo isto, imaš i ti taktike kad ideš na to da izludiš tu osobu. Dakle, mi sjećam da smo mi radili nešto što niko nije čitao. Odnosno, radili su ko je radio. Da, i sad ti ne daš nikakav feedback i onda je... Ne, fora tome što nije bilo bitno nama da čitaju svi, da ima doseg, nego da jedino ta osoba to čita. Da dobije pleksus. Ne, ali mi smo ga dobili da čita stalno to. Da. I onda smo mi svaki dan pisali za njega, mi smo ga svaki dan vukli za nos, uvjetno rečeno, ne? No dobro, male tajne velikih majstora. Ima jedna pjesma u nizu koju si odabrao, Dirty Dancing. Dakle, govorimo o filmu. Patrick Swayze, featuring Wendy Fraser. She's Like the Wind. Zašto ta pjesma? Ma, općenito ta Dirty Dancing je nekako obilježio te naše godine. On je, još sad kad sam gledao film o tome kako je sniman i kako je u stvari trebao, su mu rekli zapalite tu snimku i nemojte nikome pokazivati, da im je bio savjet ovih producentima, da bi postao hit nad hitovima i Swayze legenda. Ne znam, znači soundtrack je poseban za taj film bio i jako su ga teško nabavili, odnosno pravo osigurali i nekako ta ostaje baš zato što on pjeva i nekako meni je ostala možda kao trademark od filma, kao pjesma po kojoj pamtiš film. Zanimljivo je isto da je tijekom pripreme produkcije filma Swayze pustio demo snimku za producenticu i redatelja, a budući se njima pjesma svidjela na prvu, oni su je odmah proslijedili izvršnim producentima soundtracka i ostalo je povijest. Evo, poslušajmo. Tako dobro. S nama je komunikacijski savjetnik, vlasnik i osnivač Manjgure, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću, Krešimir Macan. Ja ponavljam ovo, znaš, svaki put poslije pesme Manjgura, da ljudi nauče. Da nauče Manjgura, ali više me ljudi znaju kao političkog analitičara, razumiješ, i ono što se rekao vezuje me za politiku i ja sam mislio u jednom trenutku trebali to mijenjati, ali sam na kraju shvatio da ne. Da meni politika paše. Mislim da je dobro razumijem, dobro interpretiram, pričam ovo što je Ivo Josipović rekao. Ja znam te komplicirane teme ljudima jednostavno predočiti i znam reći u glavu nekad kad su stvari. Najbolje mi je bila fora izbori 19. ovi predsjednički baš. I mislim Puhovski, Raspudić i ja u studiju. RTL-a Mojmira. I bit će 10 godina da već komentiram RTL, sad 25. kad okrenemo. Za lokalne izbore će biti 10 godina. I ja kažem, izlaz ankete i nama jasno da je Milanović predsjednik. I mi uvijek razbijemo, dakle, uvijek mi u toj izbornoj noći, RTL nije najgledaniji uvijek u tom prime time-u, ali uvijek izbornoj noći mi ubijamo tih prvi 15-20 minuta jer se svi okrenu nama da vide rezultat. I ja sam znao što će to dogoditi i onda sam rekao nakon neke reklame ili nakon prvi izlazni anketa ide neki prilog ili nešto i mi sad možemo pričati o studiju, ja kažem dečki, da mi kažemo da je ovo gotovo. Mislim, šta ćemo sad do ponoći razvlačiti kao neizvjesno, vamo tamo. Da mi kažemo da je Milanović predsjednik. Napravi neko zlo. Mi u 7:15 kao Milanović je predsjednik, ajmo mi sad pričati zašto. I tako je bilo. I tako je bilo, mislim, to je bilo jasno, ali i to ljudi, ja mislim da ljudi to vole, tu izravnost, da mi kažemo
A da nazoveš G i da istinu kažeš i takve stvari. Ali kada je riječ o javnim nastupima, postoji, ne znam, odvjetnička retorika, postoji politička retorika, postoji svakodnevni govor. No jedan od načina javnog izražavanja zasigurno je, a tome i ti svjedočiš i možda čak i podučavaš, i gluma. Naime, svaki javni nastup je, slažeš li se, na neki način gluma. Je li ti poznato, Krešo, da su istraživanja pokazala da se ljudi boje javnog nastupa gotovo kao i smrti? Je, near death experience, kao iskustvo skoro identično, kao near death, blizu smrti, i zato je Ronald Reagan bio jedan od najboljih američkih predsjednika, jer bio glumac, on je samo glumio svoju ulogu. Koji je prvi korak prema svladavanju straha i treme od govora? Praks. Samo krenete. Ja najčešće izvučem ljude kad ne očekuju i samo im kažem pričajte i oni prežive i niko ne osjeti. I ja jako podupirem ljude koji kad osjetim da evo sad je bilo u Aspiri isto ta situacija, kad rekao čovjek ja imam tremu, ja kažem ne vidi se, ne. Ajmo nastavi, nemoj pričati da imaš tremu, nastavi pričati, tako smo zezali. Kažeš li ponekad da je strah nešto što nije trajno stanje čovjeka i da se strah može dakle spriječiti i da je trema može nešto što se... liječiti. Znači, vrlo ti jednostavno lijek ti je uzmi jednu prije nastupa, znači jednu rakijicu, ali ne smiješ dvije. Ako imaš tremu. Dakle, ja svima kažem jedan mali mirogojčak kužiš, i bude bolje. Kako ne opusti se čovjek skroz. Onda, ja znam kad je bio jedan totalno ustremirani lik, ali pored da on uzeo 2. Ja mi smo rekli jedno. Otišao u krajnost. Ali onda je bilo skroz lešerno, ali naš nije imalo smisla. Baš, previše otkače, onda Kerum bila varijanta. Ne, Kerum piše. Ne, ja kažem, to je bila na neki način. Ne, ali on kad priča, kad je odvaljen, on priča, on zna što priča. Ali, ne znam, možda je zgodno spomenuti da se trema događa poznatima, recimo Robbie Williams, Jerry Lewis, pazi, također i čovjek imao tremu. Elizabeth Taylor. Slušaj, čovjek koji nema tremu nije normalan, to je prostor. I s druge strane ne poštuje publiku. Dakle, ja sam onaj dan kad budem išao na emisiju, na nastup bez malo pripreme, bez ulaska u emisiju, tad se trebam povući. Dakle, dok god imaš tremu, radiš na sebi, a onda kad misliš da nemaš ili kad osjetiš da ne poštuješ publiku i onda ćeš baš bombu, da ćeš biti loš, propašćeš, imat ćeš najlošiji nastup, jer te to prebaci, te to samopouzdanje te prebaci i budeš loš. Ne poštuješ publiku, ne nađeš tu frekvenciju s njima. Ima jedna zanimljiva epizoda sa snimanja filma Deal. Dakle, govorimo o filmu Giant, u kojem su partneri bili Elizabeth Taylor i mlađahni James Dean. Dakle, redatelj George Stevens priča o tome kako je mlađahni James Dean imao, ali ogromnu tremu, svjestan činjenice da će za partnericu imati veliku Elizabeth Taylor. I sad kaže, krećemo prvi puta u snimanje, dakle, to je njihov prvi kat, ne ide, drugi, treći, ne ide. I znaš što je mlađahni James Dean napravio kako bi odagnao tu tremu? Ne poljubio Elizabeth Taylor. Nije poljubio Elizabeth Taylor, napravio je nešto puno morbidnije, obskurnije, kako god to nazvali. Naime, mlađahni je James Dean krenuo prema publici, promatračima koji su iza ograde, kako ih uvijek se skupi, tih znatiželjnika, gledali tu scenu i nećeš vjerovat, on se pred njima pomokrio. I onda je rekao, ako sam to mogao napraviti pred ovih 100-200 ljudi, pa ja neću biti, ako neću moći odigrati ovu rolu s Elizabeth. Pa svak se nosi sa stresom na svoj način. Dakle, ja tremu imam i dok god je imam, ona nije velika, ali dok je ima, ja sam zahvalan na njoj, jer me to tjera da se pripremim. I isto ko što sam ušao ovdje u emisiju, dakle, ako se ovdje opustim previše, onda ću početi pričati svašta, početi govoriti brzo, sam se zabavljat, neću biti zanimljiv publici. Dakle, dok god poštuješ publiku, dok god imaš taj strah od te njihove pozitivne povratne informacije, jer znaš da će biti pozitivna, ali je poštuješ i kad vidiš da ide dobro da im daš još, onda je svaki javni nastup super. Ok, ovo što je pričao redatelj filma, dakle to je istina, George Stevens i sjećanje na Jamesa Deana. On se olakšao, što? Olakšao se i olakšao se. Ne kažu ljudi bez veze, idem se olakšati. A to iz tih vremena, vjerojatno, iste epizode na setu James Deana i Elizabeth Taylor. Tko je samopouzdaniji? Odnosno, tko se više preispituje? Žene ili muškarci?
preispituju se ljudi koji znaju bez obzira su li žene ili muškarci, žene sigurno, zato što ih svi općenito uče da nisu za sve to što rade, ono kao što ćeš ti tražiti u tom poslu. Dakle, muškarcima je nešto lakše, ali općenito se najmanje preispituju budale. Postoji taj zakon koji je Dunning nešto koji kaže da je samopouzdanje obrnuto proporcionalno znanju. Dakle, onaj ko zna koliko ne zna, pa se stalno pita što još mora naučiti, ostalo onaj ko ne zna, taj ne zna da ne zna. I on bozi svoje, boli ga. I pere. To su u kafiću, oni najglasniji, koji znaju sve o politici, znaju sve objasniti i ostalo. Ja obično s njima ne raspravljam, zašto? Zato što ja pitam, si glasao na izboru. On kaže, nisam, ok, nećemo više razgovarati o izboru. Naravno. Krešo, dolazi nam još jedna pjesma iz svijeta filma, Joe Cocker. To je ta koja me koštala u Up Where We Belong, ali ja ne znam zašto, ja imam tu neki osjećaj za to nešto kad je nešto uzvišeno, nešto kad je dignuto, pop i ona himna Svetu Vlahu i ostalo, to me daš, ponesu me te neke emocije, imam tu neku frekvenciju, ja ostavim to zvono kad zvoni u Dominikanaca, to veliko, ima jedno veliko debelo zvono koje je valjda zvono od uzbune i ono ima frekvenciju koja te onako baš te potrese, jer je bilo moja valjda funkcija da te potrese, da te digne na uzbunu i kad ono ulazi, kad mi ulazim u grad i kad ono tuče mene, ja sam jednostavno na frekvenciji tog zvona, ja se raspadnem. Tako da Ok, evo, to je dakle pjesma koja te isto na neki način potrese, iako... Ne, Officer and Gentleman je sve. Dakle, ali to više danas ne prolazi sa Gen Z i oni uopće ne znaju ko Officer and Gentleman. Možda neki znaju za Richard Gere zbog ove Pretty Woman, zbog, kako su mi to preveli, Pretty Woman sa Julia Roberts. Pa dobro, lijepa žena. Lijepa žena, ali mislim da nije to prevod. Dobro. Svi znaju, možda zna, kažem, Gen Z, ali ne znaju ga zbog Oficira Gentlemana, kad im kaže za taj film nikoga ne gleda, a on je film o kako smo mi odgajani. Mlati nas ko magare i ako izdržiš, onda ćeš dobiti priznanje. Dakle, ovo što Gen Z ne bi nikad izdržalo, da ih neko tako tretira, on bi dali odmah otkaz i prije što bi počeli, otišli, a tamo je meni možda ta uzvišena scena mi je uz sve što je bila ona prekrasna ta Debra Winger, on dolazi po nju već kako na kraju, dobro, spojila ću da dolazi u tu tvornicu i sve, ali ima puno detalja koji igraju to završnoj sceni i ta pjesma, ljubav nas diže u neba tamo gdje su orlovi. Ali pazi, Richard Gere u tom filmu ima nevjerojatnu karizmu. Ali ona je prekrasna, ona je bila kad smo već kod karizme, što je karizma? Karizma ti je urođeno, ne znam što bi da. To je jednostavno kad neko ima karizmu, ti to znaš kad uđeš u sobu. Ja se sjećam, ja sam i najbolje osjetio kod Gotovine i to će nešto reći da je neko... I ja sam to osjetio kod Gotovine, dakle taj prvi susret. Miša, ne, ali ja ga nisam dotad upoznao, bio rat. Ja sam vodio neke strance u posjet i mi smo trebali otići Gotovini u Zadru, nešto je gorilo, on je bio u boji i on nas primio u tom stožeru. Ma kad je on ušao u sobu. Tišina, čovječe. Ma ne, ali gosti, ovi su ga gledali, ovako su ga ove ženske gledale, jednostavno ušao je u sobu i bio je to. To je nešto što imaš ili nemaš, ne možeš se to naučiti. Možemo li reći da je karizma, recimo, na neki način najviše potencirana autentičnost jedne osobe? Pa ja bih rekao da, to je, ali mora biti taj lider. Dakle, mora biti kombinacija da si, neko ko je karizmatičan je taj koji ostavlja utisak na tebe. Dakle, ne može... Naravno. Ti kad vidiš takvu osobu, ti ostaneš paf. I ti ne znaš zašto, ali te ta osoba odnese, pometete. Čekaj, pa ti si imao i susret s papom? Jesam, ali papa već bio to mi je najbolje. Jesi li tada osjetio tu karizmu? Ne, bila je druga prilika, nije bila takva. Osjetiš strahopoštovanja, nisam bio, on je već bio bolestan već i mi smo došli onako samo na onaj protokolarni dio da nas primi sve. To sam rekao, računam da mi je najbolji dan u životu i vjerojatno jedan bolji dan u životu bio. Taj dan sve što sam radio. Za taj prijem nisam očekivao. Riječ je o papi Ivanu? Pavlu II. Kad je bio onaj posjet, kad je bio u Rijeci baziran. Račan je bio premijer, znači 2003. I to je bilo... Ali kažem da ti završimo Officer and Gentleman. To je strahopoštovanje. To je ipak imaš audijenciju kod pape, privatnu, ostaneš paf. A nisam očekivao. Mi smo došli s Račanom i mi smo čekali da on završi tu privatnu audijenciju sa suprugom, sa Dijanom. I samo u jednom trenutku rekao, ajde sad vi uđite. Neko od šefa od protokola rekao, sad vi uđite unutra.
I sad ti moraš snaći taj tren, poljubiti ruku ili već to. I meni je to je bilo super. Ali Officer Gentleman je meni ta scena kad ti znači on se potuče s tim narednikom. Znači narednik je podoficir, dočasnik. On uvijek ostaje i trenira neke svoje te nove kojima vrijeđa da su ne znam što pederi, imamo tamo sve što im kažu uvijek u prvoj sceni koja se opet ponavlja na kraju jer dolazi nova generacija. Znači Navy pilota koji moraju završiti obuku, pilota američke ratne mornarice, i kad on ima i dalje, on će ima taj viši sergeant, ali drill sergeant, znači oni koji njih trenira, a on dobija prekasno, on ima smeđu uniformu, on ima tu bijelu časničku uniformu, znači on dobija wings, krila, dobija avion, dobija cure najbolje i njega taj sergeant onako pozdravlja samo za jedan, onako održi to. To je najbolja scena u filmu. Meni bila. Jer simbolizira kao ja sam odradio svoj posao, sad si čovjek, napravio sam tebe čovjeka. Samo taj drill više ne prolazi, dakle, ja sam se smio da su prvi taj drill je bio u Šegrtu Hlapiću, kao njegov majstor mrkonja, njega maltretira, pa on pobjegnu u svijet. Ja sam rekao da je Šegrt Hlapić bio prvi Gen Z, koji bježija od idem u svijet, i Gita i on. Pa lijepo si nam to sve ispričao i sad bi mogli poslušati. Pa bilo bi vrijeme. Nemoj samo da je verzija iz Zvijezde pjevaju, to smo loše. Ne. Zamislite još iz scene borbenih aviona iz Top Guna i to je to Up Where We Belong. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića. Grgu. Ja mislim da je ona dobila Oscara. Da, kao pjesma, te godine da je dobila. Ja znam da je došla na prvo mjesto Billboardovih top 100 u Sjedinjenim Američkim Državama. Evo, dakle, to su ona bila vremena kad bi tema iz filma bila hit. I to kad si išlo zbog pjesme u kino. No evo, s nama je Krešimir Macan, komunikacijski savjetnik, vlasnik i osnivač Manjgure, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću. Tijekom rata. Znaš zašto kažem to jedan primjer? Meni uopće to nije bitno, nego svi drugi kažu da svi su ovi drugi, neki su tvrdili da su bili prvi, a nažalost nisu, tako da ovo je 97. osnovana, 20.11.97. većina drugih firma registrirana 99. koje danas postoje. Ali ja nisam prvi, tako ja sam jedan među, ali bilo je prije mene mnogih ljudi koji su radili u PR-u, dakle nismo mi izmislili PR, samo se tad to nazvalo odnosima s javnošću, ali je bilo i ljudi i prije i naravno bit će poslije, nego je jednostavno tako, malo sam to iz nekog dešpeta jer su počeli pisati povijest da su neki prvi koji nemaju uopće temelja da bude prvi i onda sam rekao, ajde ljudi moji, dajte, nemojte lagati. To mi je bilo to mi je bio poriv zašto sam počeo ovo govoriti, inače to neko prvi ili bitno je da si dobar, a ne si prvi. Tijekom rata se surađivao. Osim curama. Da, naravno. I s prvim predsjednikom. A i curama moraš biti dobar prvi. Naravno. Uvijek trebaš biti dobar s curama. Tijekom rata surađivao si s prvim predsjednikom, Franjom Tuđmanom. Od 1991. godine radiš kao ratni vodič novinarima po bojištima te u Ministarstvu informiranja. Je li predsjednik Tuđman shvaćao važnost medija? Je, samo on je bilo stara škola, dakle on je znao što treba kontrolirati, gledati, dakle, i tu je, on je gledao dnevnik, onda si između svega, bitno da dnevnik štima, a sve drugo si mogao raditi što si htio. Ali on je gledao dnevnik i znao se da on sjedi ispred televizije, da ćete nazvati ako nešto ne štima taj tren, tako da znao je koliko je utjecaj medija i da je jako bitno dobiti tu ratnu propagandu i mi smo tu bitku dobili, mi smo dobili tu ratnu propagandu protiv jedne mašine jugoslavenske, pa onda srpske, koja je bila dobro podmazana, mislim, novcima, imali su agenciju, imali su sači, sve, mi smo bili amateri, pa opet smo i potukli, smo jednostavno bili, znali smo što radimo. Ti si bio onda mlad. 21 godinu. Da, 21 godina, jesi li se bojao predsjednika? Čega? Ne. Imaš ti stav neki, predsjednik gledaš ga na televiziji, ali bio sam ja uvijek sam imao taj neki svoj stav u glavi, drugi, tipa, sjećam se te na situacije, nije mi bilo ministra, pokojni Branko Salaj, umro je prošle ljeto, nakon duboke starosti, super nam je bilo, njega nije bilo i ja sam kao neki tajnik ureda i zove
posebni izaslanik za ono jugu, zove Cyrus Vance, Vance Owen, sjećaš se na plan neki. Dobro. Mi se sjećamo, Vance zove, ne? I sad ja dežuran, ja sam bio u ministarstvu, stalno bio rat. Ja se javim i kažem, centrala mi zove neki Cyrus Vance. Ja kažem, ajde dajte mi ga, znam ko je. Mislim, znam da je važno. Kao treba bi razgovarati s Tuđmanom. I sad nisam ja tajnica, niti ništa, ja znam kako funkcionira ovaj sistem. Ja kažem, ok, a bi imali smo ove Ericssonove tada najmodernije centrale, mogu si prespajati sve iz ureda, ništa ja nazovem neke specijal, već što je bilo centralno neko, ja kažem, ekipa, kaže, budite predsjednika, ste sigurni? Kaže, zove Vance, zovite predsjednika, i ništa, ja sad stao mirno, gospodine predsjedniče, treba Cyrus Vance, kao, mogu spojiti, kao spoj, ideš dalje. Ali navodno je predsjednik jednom prigodom poludio. Poludio je na to Vesna uvijek. Lako se zasmijati, da. Ja nisam ni znao da je poludio, to je Vesna pričala kasnije. Ja sam znam da sam napravio dobar potez i sve je bilo dobro. Jedina igraška je bilo što me uopće taj pokojni Dijaković slušao u sobi, gdje smo mi... O čemu se radilo? To je sad najvažnije da slušateljicama i slušateljima približimo. Ja sam objavio pad Vukovara, dakle, bez dozvole Tuđmana. Dakle, 18. studenog 1991. u 15 sati predsjednik sluša radio. Ne znam li slušao radio ili gledao, on je čitao teletekst. Slušao je radio. Onda je slušao radio, pa onda došla ta vijest, jer ja sam ujutro dobio informaciju da je mladi Jastreb u Vinkovcima, od ovih mojih ljudi s kojim smo bili na terenu, i ja sam rekao Saleju, ajde Gregoriću, mladi Jastreb je u Vinkovcima, dakle nema više zapovjedništva u Vukovaru, that's over, to je gotovo, ajte vi kao vlada vidjeti što ćete napraviti. I ja čekam instrukcije, i dok je njega nije bilo cijeli dan, to je trajalo cijeli dan ta sjednica, kad je došao navečer, rekao mi ne trebaš to reći, ja kažem, pa i nisam rekao. Jer ja u stvari nisam rekao da je Vukovar pao, ja nisam bedast, ni tad bio s 21 godinom, znaš stvari koje ne smiješ reći. Ja sam rekao da je Vukovar podijeljen na dva dijela i da je procijepljena, razbijena obrana na dva dijela i da ga je vrlo teško vojno obraniti dalje. Krešo, dragi, bilo kako bilo, žena ima i danas PTSP. Nema, njoj je dobro. Ima. Uvijek se smije Vesna, da to priča. Imate li PTSP? Uvijek se smije, viš da smije. Naravno da se smije. To je najveća anegdota u životu, uvijek je priča. Dakle, pozdravljamo Vesnu Škare-Ožbolt. Vesna, draga, dobro nam došli. Hvala lijepo na pozivu i drago mi je da vas čujem sve. Lijep pozdrav. Evo, krenuli smo u priču o tome kako je to izgledalo 18. studenog 1991. u 15 sati i možda razlog zbog kojeg sam ja rekao da vi danas imate PTSP od tog dana i reakcije ondašnjeg predsjednika Tuđmana. Gledajte, ovako... Taj dan je bio da svi ga imamo PTSP dan danas. Ime Krešo Macan, pa datum 18.11.1991. Franjo Tuđman, ja definitivno dobivam PTSP. Jer to deranje koje sam ja primila na sebe od predsjednika koji je urlao i rekao koji je idiot potvrdio da je Vukovar pao, jeste vi normalni? Urlao je na mene, ni krivu ni dužnu, naravno, nije bilo nikoga, zvao je mene, ja sam bila tada savjetnica za odnos s javnošću. Sva nevolja je došla iz Ministarstva informiranja gdje je Krešo Macan šakom i kapom dijelio informacije novinarima i ja sam pobrala ono što se kaže batine. Poslije sam zvala Branka Salaja, ministra, i rekla sam dobro, šta se tu dogodilo, Branko je onako bio uvijek smiren i skandinavski ležeran i rekao je dogodilo se, šta sad? Pa šta drugo, ja kažem s tim da nisam to rekao, nego to je tako skraćeno. Ja i dan danas imam tu originalnu vijest u kojoj nigdje ne kaže Vukovar je pao, nego doslovce ovo što sam rekao, sam birao riječi. Ja sam našao vijest kako je formulirana na način Reutersa. Jesi našao vijest Reutersa? Da, bio je da se Vukovar vojno više ne može braniti. Ili imaš tu vijest? Ja sam našao tu vijest.
Jel imaš tu vijest? Pa imam, mislim, u pretraživanju sam je našao. Meni treba ta vijest, jer imam ja negdje u mailovima, ali nemam je kod sebe. Slovenija je tu vijest prenijela s opremom. Ja kažem kako si ti formulirao da se Vukovar vojno više ne može braniti, a onda je Radio Televizija Slovenija prenijela vijest s opremom. Vukovar je pao, potvrdio Macan. Eto, da. I to je bilo krivo. Potvrdio Macan, Hrvatski radio, prvi program vijesti u 3 sata, prenijela je prva rečenica. Viš, i to je tužno slušao vijesti u 3. I predsjednik je slušao vijesti u 15. On slušao vijesti u 3 i dnevnik je slušao 7,5. Predsjednik obavezno sluša vijesti u 3 sata, to... Vidiš zašto ja danas imam traumu od vijesti u 3 sata, si me posjetila. Zašto ja kažem da su te vijesti u 3 bitne bile? Znači, to je tužno slušao. Vijesti u 3 ono prije spavanja. To je bilo to. Ali da mi ne promakne, Vesna, ja moram prenijeti lijepe pozdrave mog dragog kolege Branka Kuzele. A Branko Kuzele... Bio je ratni drug. Za njega me vežu opet tako show priče gdje je Branko Kuzele na kraju završio u zatvoru zbog toga što smo hendlali jednog Izraelca novinara. Dobio je takve batine od naših ni kriv ni dužan. Ali to je priča za neku drugu priliku. Da. To mi je ispričao što mu se dogodilo i kasnije, naravno, uz isprike, ali... A znaš što je Vesna? Ali Vesna, mi uvijek pričamo o tom Vukovaru, ali meni je puno bolja situacija kad sam ja, ako se ti sjećaš te priče, ako ne, nećemo onda, ali ako se sjećaš, znaš kad sam tužno pitao gdje je bio na misi za Uskrs? Ne, ja se sjećam jedne druge priče. Na briefingu, kad sam ga pitao, gdje ste bili na misiju Neđeju? Kad smo imali briefing utorak, valjda, poslije uskršnjeg ponedjeljka. Kad je on rekao, šta te to briga, i poludi. A još gora je stvar bila kad si tamo izdiktirao osmrtnice koje su se pojavile i kad si rekao, bila je ta akcija za koju on nije znao. Kad sam otvorio osmrtnic, ja sam otvorio, on mene pitao što ima nova. Ja kažem ovo, ja mu otvorim večernji i tamo, 10 mrtvih, bez veze, primjer je bilo i poginuli momci iz Dubrave. Ja ljut ko pas, jer sam znao što se dogodilo, da je bio neki kreten zapovjednik, koji ih je odveo u prekid vatre i da mu je izviđač... Dakle, bila je akcija na Pokupskom mimo znanja. I naravno... Negdje Lika, nije Pokupska, mislim da je bilo Lika negdje dolje. Ne, negdje dolje je bilo od Pokupskog niže. Dobro. I bila je akcija za koja nije imala odobrenje, svi su izginuli i Krešo je došao, to je bilo nakon tjedan dana, ali tako su osmrtnice izašle. Je, nešto kad su već smjeli izaći. I samo mu je pokazao, ovo je pao u nesvijest. Da, ali meni je ta reakcija njegova bila predsjednička. Ja sam tad ostao impresioniran s njegovom reakcijom. Dakle, ja sam njega totalno iznenadio mimo protokola. Znam da je ona njegova šefica ureda tada, ne Zdravka, nego druga što je bila kasnije u Matici, Marina, me pitala, kako ti tako možeš razgovarati s predsjednikom? Ja sam nešto bio ljut jer su ljudi poginuli. Ja sam njemu donio i on je vidjelo se točno da ga je užasno pogodilo, njega je svaka pogibija hrvatskog vojnika pogađala osobno. I vidjelo se da sam ga pogodio. Ali onda je on suzdržao sve emocije kao general i samo rekao, sjećaš kad je rekao, neka ovo više ne objavljuju. Kao, vojnički je postupio. Kako smije objavljivati osmrtnice? Kao, onda protivnici znaju koliko imamo gubitaka. Da, ali je naredio istragu, bilo je Pa znam da me Šušak čekao sutra da mu ujutro. Šušak me čekao ujutro pred uredom. Nakon toga si ti bio tiho smijenjen. Pa ja znam da sam bio tiho smijenjen jer me Šušak dočekao ujutro. Ko to poziva Šuška na red? Ta ti je informacija došla glave, da. Pa ja sam jako zadovoljan da se to dogodilo. Dakle, tu je Krešo tebi došla ta informacija. Dobro, zato nisam nikad, ja sam bio puta gore kombinacije, će biti nešto vamo tamo, na kraju nisam. Krešu kad vidite u njegovoj najboljoj varijanti, onda možete očekivati jedan brutalan odgovor na svoje pitanje. I uopće ga nije briga, jel vas to šokira, jel vas to veseli, jel vas to ovako. Bitno je da vam pljusne istinu u facu. To mu je životni moto. Ne, ali ja sjećam mene druge, kad je bio Ćurić gore glasnogovornik, situacije, kad on meni rekao, kad dobiješ informaciju, javi meni. I ja, kad ga zovem, dobio informaciju, on se nije javljao, naravno, on se svima drugima javlja na telefon. Ja dobijem tebe i prenesem ti informaciju da je NATO bombardirao Udbinu, ti odmah do predsjednika i predsjednik se okrene njemu rekao, kako ti to ne znaš?
Pa eto, lijepih ste se Vesna epizoda prisjetili. Završit ćemo s nečim što je, evo, kao što ste vi rekli Kreši, da ga je ta informacija stajala glave, ali vas je isto nešto moglo stajati glave, ali za ozbiljno, a riječ je o raketiranju Banskih dvora 7. listopada 1991. u 15 sati i 5 minuta. Je li od tog dana još uvijek sjedite tako da vam je zid ili neka čvrsta podloga iza leđa? Sjedim. Da, i dan danas sjedim. Svagdje gdje god dođem moram imati čvrstu nekakvu podlogu iza sebe, zid, ne smije biti od stakla, ne smije biti ništa što je stakleno, dakle mora biti zid ili tako nešto, jer inače ne sjedim. Strašno. Dakle, čuli smo nekoliko vaših strahova, odnosno PTSP-a u večerašnjoj emisiji, ekskluzivno na valovima Radio Nacionala. Ja ostavljam traga, definitivno. Gospođo Škare Ožbolt, velika hvala što ste nas se pridružili i što ste ovako sve iskreno rekli sve što naravno znate i što ide i mog dragog gosta Krešimira Macana. S njima od njemu bi se dalo još puno pričati. Imate vremena za jednu knjižicu. Ne, to se ne smije objaviti, Hvala vam velika, gospođo Škare Ožbolt. Hvala vama što ste zvali. Veliki pozdrav, do slušanja. Do slušanja, Bog, hvala. Evo, s nama je bila gospođa Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa i bliska suradnica prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a mi ćemo sad, Krešo dragi, poslušati pjesmu Tvoja zemlja. Martin Kosovec, odabrao sam upravo tu izvedbu, antologijska pjesma Alfija Kabilja, Drage Britvića, koju je prije pola stoljeća... Je li gađam neke onako žice, a? Da, slažem se. Proslavio dakle nenadmašni Vice Vukov, a mali je kupio srca hrvatske publike u Vojsu Hrvatska. Pjesma je ova top, ima priča cijela iza nje, ali Vice je bolji uz zvona moga grada, kako to otpjeva. Ali poslušajmo sada Martina Kosovca. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Krku. S nama je Krešimir Macan, komunikacijski savjetnik, vlasnik i osnivač Manjgure. Tako se kaže, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću. Krešo, sad te molim, ali morat ćemo brzo raditi jer leti ovo vrijeme. Evo. Pa ne moramo plasirati sve pjesme do kraja. Ne, stići ćemo mi sve, ali budi što je moguće koncizniji, a naravno i dojmljiviji. Naime, Agrokor. Travanj 2017. po svemu sudeći nezaboravnih 5 dana, ali vrijedno iskustvo. Je li to bio najizazovniji krizni PR? Pa jest, jer sjećam se kad meni Iva Todorić rekla, kaže, jesi li impresioniran, jesi li kao u stvari preplašeni se? Ja kažem, jesam, šta? Pa ovo je ogromno, ne znaš gdje krenu, gdje uhvatiti. A koja je bila tvoja uloga u Agrokoru? Pa bilo nas je više, dakle, kad je došao krizni upravitelj koji je trebao doći od strane banaka, znači prije državnog kriznog upravitelja, znači poslali su stojim i mog Alvareza su poslali kojeg DJ-a, što su ga zezali da je DJ, Alvarez, njega su poslale banke da on pokuša to preuzeti i srediti u ime banaka, ali Todorić mu to nije dozvolio, ali mi smo svejedno morali iskomunicirati to za javnost, on je tražio 2 najbolje agencije, pa smo izabrani Millennium Promocija i ja, i mi smo tu bili, bio jedan tim 3-4 ljudi, ja sam vodio tu prvu predstavu Alvareza na vrhu gore tornja, kriznu, ajmo reći, gdje on predstavio tim i rekao nešto ćemo napraviti u sljedeća 2 tjedna, ali jednostavno, ili koliko je već bilo tjedana, ali jednostavno nije išla. Dakle, prisjećamo se 7. travnja 2017. Agrokorov toranj, ti si svjedočio i potpisivanju Lex Agrokora. Mora da je taj čin bio izuzetno emotivan. Pa je, ali ja sam čak to fotografirao, pa sam rekli izbriši fotografiju kasnije. Zašto? Pa ne, ja sam shvatio da je bitan moment, ali sam rekao, ako sam ja jedini snimio, svi će me tražiti u snimku i nekome će kad tad dat, a imate neku stvar da ipak imate te ugovore o povjerljivosti. Dakle, nije moje bilo da to snimim, niti ja to dilam, i onda sam jednostavno izbrisao. To je nešto što vam ostaje kao ono Blade Runneru, ostane vam u glavi i onda se sjećate svih tih trenutaka. Ja samo znam da je bilo 3:17, tako nešto, potpisano je 17 minuta nakon isteka roka. Todorić je bio svjestan da više nikada Agrokor neće biti njegov? Pa zato i kasnije. Nije htio potpisati do zadnjih trenutka. Ali je potpisao pristanak da sve predaje Hrvatskoj državi, ali je li se znalo da Hrvatskoj državi predaje i dugove? Pa upravo zato država nije htjela ući u to, jer država znala da što god da je išla u neku drugu kombinaciju, da bi to ispalo puno gore po nju. Ona je u ovom trenutku
brojni su platili tu cijenu, među ostalima mali dioničari koji su ostali bez svega. Znači, kogod ja sam imao dionice Leda, koje su u to vrijeme bile super, i ne vrijede, nisu vrijede ništa, izgubio se neke novce. Ali jednostavno mislim da je to na kraju, ja sam za to rješenje i nisam, vjerujem kad me slušaju iz obitelji Todorić nisu sretni s time, ali mislim da je to na kraju ispalo jako dobro rješenje za sve skupa, za ono što je bilo. Naravno da su profitirali fondovi, naravno da su profitirali neki ljudi, ali ne mogu svi izgubiti, ne mogu svi dobiti. Neko uvijek mora, neko izgubio, neko je dobio. Todorić je prekasno odlučio prepustiti upravljanje nekome drugome. Na kraju je to bila država, mogao je prepustiti upravljanje bankama, pa bi mu možda oni nešto i ostavili, možda, jer u principu pitanje je koliko je toga bilo iza. Ovako je završilo, donesete jednu odluku da idete nekim putem. Da je donio odluku par dana ranije, možda bi išao nekim drugim putem. Ali to nešto sam te rekao isto na TEDxu, jedino čime upravljamo u životu su naše vlastite odluke. Znači sve je bilo u njegovim rukama. Da. Ti znaš ko je pisao blogove odbjeglog Todorića? Mislim da znam, ali neću u to ulaziti. Ti? Nisi? Ne, nisam ja. Ne, pitam samo. Ne, a nisam, ja sam poslije bio u vladi, zato mene baš ne vole u obitelji Todorić, tako da nisam baš, ja sam branio poslije Lex Agrokor kad sam bio kod Plenkovića, tih 8 mjeseci, zna se ko je bio autor i ko je dao podršku Todoriću dok je bio mandat. Dok je bio u Londonu. Idemo dalje. Ivo Sanader, jednom prigodom si izjavio da je on neosporno najbolji komunikator do sad u hrvatskoj politici. Pa on je bio prirodni talent, dakle svi su dalmoši prirodne pričalice, prirodni talenti, ali imaju sve te neke druge probleme koji idu uz to, ali što se tiče komunikacije, pa i Nadan Vidošević, to je taj isti tip, s tim da je Sanader bio on je klasa za sve, on je mogao bilo što iskomunicirati i kriznu situaciju, pa i odlazak, sve kako je napravio. Imao je tu neku crtu šarmersku i znao te je uzet, komunicirao s tobom. Ima jedna fantastična situacija, ja sam bio savjetnik od Račana, mi smo izgubili kao izbore i fantastično taj dan kad treba doći Sanader prvi put u vladu, nikoga nema od ovih koji će nastaviti raditi s njim. Ostanemo samo Račan i ja. I mi dočekujemo Sanadera i tu njegovu gardu, da njih 3-4, dočekujemo Račan i ja, onako sami čuvari kole Bjelokosta, ne? I to mi je bilo onako baš simptomatično. Za 2 dana su se pojavili svi drugi, ali taj dan nije bilo nikoga, kao evo, poražena vojska, Macan i Račan. Ja i koja nisam toliko nažalost sudjelovao u kampanji da jesam, bilo bi drugačije. Jer smo i tad neke stvari sugerirali što bi trebalo napraviti, ali možda je Račan nije htio dobiti vlast. Ja sam mu samo sugerirao, recimo, da uništi karte od HSS-a, pa smo to napravili. Kad smo rekao, nemoj pregovarati i reci to javno. Kad je on to rekao javno, onda HSS poludio. HSS misli da nas može ucjenjivati. Jer Račun je bilo više tad, bio je umoran te 4 godine tih koalicijskih prepucavanja. Moramo se dotaknuti aktualnog. Ali definitivno, znači, najbolji komunikatori sada. I dan danas. Ne znaš, njega opak možete ponoviti. Čača, viš da on je... Najbolji comeback je bio taj Čača se vraća, to je genijalno. Kogod da je napravio, tu su neki dalmoši napravili, super su napravili tu zezancu. Jer je on za sve njih ispod Čača. Jasno. Andrej Plenković. Nisam znao da je Plenković filmofil. Zna napamet scene iz to tamo peva. On ti najbolje što interpretira je... Čekaj, on to interpretira? On ti cijelu scenu može, sve ti može ispričati. I to umireš od smijeha, jer tako dobro te radi. To je isto njegov, znači mi smo u... A to bi trebao snimiti? Ja sam pitao da ste to snimili, nisu. Bio je genijalan, bio je tako opušten i ja sam rekao ovo trebao snimiti i nisu snimili. A ja nisam snimao, ali kad... ima najbolja scena, toga treba pitati, recimo kad ste u nekom društvu, kad se on dobro raspoloži, onda ga treba pitati da ispriča što je to diplomatija, ja mislim da kaže Boris Dvornik u Kiklopu, onaj časnik koji njima na obuci priča što je diplomatija, da je to kurvanski posao, nešto. On tu cijelu scenu zna napamet. On to zna. Od prvog do zadnje riječi i ko Boris Dvornik. I uvjerljiv je. Ba, imaš to na YouTube-u to i moraš pogledati njega, Borisa Dvornika, on je to gledao biće mali milion puta. On je štreber, dakle on ako je nešto naučio je da to bude super. Tako da je to kad on priča, to ti se valja što smijeha. Ne, ja sam sada iznenađen.
Mojim očima inače ste mi simpatični. Pa naravno, evo Krešo, to ti je to. Kad već govorimo o on premijeru... je super inače lik, on je, mislim, ima koji svi neke mane svoje. Ja bih ti volio povjerovati, ti si vjerojatno bio u tim nekim neformalnim, da ne kažem spontanim situacijama, ali ono što ja imam kao percepciju nekoga tko to gleda kao i nas, nekoliko stotina tisuća ili milijun, ne znam. No, recimo, on nema tu mekoću Sanadera da ti to kaže na način da ti i dalje ostane simpatičan. Svi su te novinari gledali Sanadera, a on zna reći istinu, zna te lupiti, ali on dobro komunicira, on nauči jako dobro i on dobro komunicira sa svojim biračima, to je ono najbitnije. Ali ne želi se, htio se dopast nekad svima, pa je shvatio da toga nema koristi, pa se sad samo dopada svojim. Mislim da si jednom prigodom rekao da je Plenković bolji političar i diplomat od Plenkovića komunikatora. Da, apsolutno, uvijek. On je bolji premijer. On je u komunikaciji bio najlošiji, ali napredovao je tome. Ok. Premijer po tebi ima samo... Marko je puno pomogao to, Marko Milić i svi, cijela ta ekipa. Radio je s njim. Evo, ali oni su, Marko kao nova snaga i kao općenito glasnogovornik, Marko mu je čudo napravio, jer je konačno dobio odanog pravog glasnogovornika koji je radio sve što je trebao, a s druge strane, oni su na ono što sam ja htio napraviti 2018. došli sek ove godine, znači koliko? 6 godina kasnije i to nisu do kraja došli na to rješenje koje sam tražio kad sam išao u vladu, a to je da u vladi moraš imati glasnogovornika i moraš imati šefa komunikacija. Svaki dobar vladin ured ima te dvije funkcije. Jer je glasnogovornička funkcija dnevna funkcija, a šef komunikacija gleda veliku sliku i leti visoko. Danas, nakon svih ovih frka kojima svjedočimo, a pogotovo vezano uz ministre koje je odabrao premijer. Premijer po tebi ima samo političku odgovornost za sve malverzacije svojih ministara u ovoj lijepoj našoj. Pa ima političku odgovornost, ali s druge strane, ako on... Pazi, ali on ih je odabrao. Pa nema što ih je odabrao, on uvijek pita tu rečenicu, ima li nešto što moram znati. Uvijek će te pitati tu rečenicu, svima ponavlja. Hoćeš reći da on nije babysitter? Pa nije babysitter, on recimo uveo praksu da on sve njih provjeri na soji, tako da puno ljudi je otpalo. Kad bi on rekao da ide provjera, onda bi ljudi do jutra se predomislili. Recimo, izvanredni povjerenik za Agrokor je trebao biti neko drugi, do jutra se predomislili. Nije trebao biti Ante Ramljak. Ali u konačnici je on izbornik. Pa je izbornik, ali vi ne znate što vam ljudi rade. Dakle, ima jedna druga rečenica koju sam njemu rekao. Kaže, nemoj misliti ako ti ne kradeš, da ne kradu svi ispod tebe. I šta je rekao na to? A ništa, primi na znanje, šta će reći? Zna da je istina. Da? Neće on to komentirati. Dobro, evo kad smo već kod istine, lagano se približavamo kraju i još jednoj pjesmi, ABBA. The winner takes it all. Ne znam je li ti poznata istina, ali tužna priča o ovoj po mnogima jedna od najljepših pjesama grupe ABBA, tako je. Dakle, tu imamo mladu Šveđanku Agnetu koja je upoznala na snimanju jedne televizijske emisije momčića Bjorna, zaljubila se u njega, netom prije nje Anni Frid je započela vezu s Bjornovim prijateljem, suradnikom Benijem i tako su u ovoj ljubavnoj priči zaživjela dva do ušiju u to vrijeme zaljubljena mlada para koji su uskoro otišli na zajednički odmor na Cipar i tamo se po prvi puta rodila ideja o osnivanju zajedničke grupe. Bilo je to početkom 73. Dakle prije više moj Krešo od 50 godina kada je službeno nastala grupa ABBA, a ime je zapravo akronim nastao iz prvih slova imena članova Agneta, Bjorn, Benny, Anni. Teško je nabrojati sve te hitove, ali ovo što si rekao, to je točno. Mnogi ne znaju da je ova pjesma nastala u ljeto 80. u vrijeme kada su se Bjorn i Agneta razvodili. Bjorn je tada počeo raditi na pjesmi koja tematizira kraj veze, kasnije je rekao da nikad nije brže napisao tekst, a u tome mu je pomogao, to je ono što si malo prije rekao, viski, ali 1, 2, 3 komada. Dakle, bio je pijan i cijeli tekst mu je došao kao nalet emocija u samo sat vremena. Najbolje stvari dođu, ima onaj famozni Wear Sunscreen speech koja je napisala Mary Smith u Chicago Tribune 87. I on je uglazbljen i ostalo. Isto ona kaže, ja sam ga napisala mamurna, bila sam depresivna i doslovci htjela sam se ubiti taj dan i napisala je članak koji je danas stoji na njihovom webu jer je najčitaniji članak u Chicago Tribune nikada. Dobro, više od cugi nećemo, osim evo još jedne činjenice prije no što krene pjesma grupe ABBA koju si ti odabrao. Engleskinje i Englezi su 2006. godine pjesmu koju si odabrao, The Winner Takes It All, proglasili najdražom pjesmom za prekid. A šta ćeš, kad je istinita, oni su je proživjeli.
I uvijek su se, to kad sam pitao Džiba, kaže, ti to sve proživio ili su ti prijatelji to proživjeli ili kako ti sve to znaš što je bilo, onda kaže, pa mislim, znam i mislim, slušam i priče drugih i ostali. To dođe kroz patnju, velika kreacija dođe kroz patnju. Ajmo čuti ovu patnju. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Krgu. Pa sve ove pjesme su ostale nekako trag, to ostane nekako iz djetinjstva, ja sam tu kazetu nekako našao, onaj Gold i slušao sam je i to mi je ona bila, bio Vice Vukovi, slučajno bio u nekom kazetofonu kojeg sam uzeo starcima, prvi neki. I evo ti Jabe. Jaba je bila druga kazeta, ja mislim, koju sam slušao. Lijepo. Hvala ti, inače što si nam se javljao tijekom svojih putešestvija po Americi, pa se tako javio i u emisiju u kojoj je bilo tako dobro slušati te. Kako si na neki način bio poljuljan u odabiru oklade za koju si već vjerovao da ćeš je izgubiti, dakle da će Trump izgubiti, a da će Kamala Harris pobijediti, no zahvaljujući pobjedi Trumpa ipak si dobio okladu i $100. Trebao sam više staviti. Trebao sam. I am the chosen one. Ne, trebao si odabrati pravog čovjeka i žešće to položiti. Na toj predizbornoj turneji po ključnim državama SAD-a prvi put si bio 2016. kada je Trump glatko pobjedio Hillary Clinton i sada evo također u Americi, to mora da je veliki show. Pa ideš upravo da bi, više su mi ovi klinci iz firme, pa sam išao kao društvo, jer ja sam to već više manje vidio, ali treba doživjeti i Trump uživo i treba doživjeti atmosferu tih skupova, jer to je najveći show biznis, najveći, najme reći, show biznis od izbora. Usporediti, na neki način si ga usporedio s Kerumom. Je, oni su tu ajmo sada recimo u ovoj predizbornoj, tako rekoć, pa Milanović ima te neke Kerumovske, odnosno Trumpovske elemente i zato ga je teško, zato je favorit, zato ga je teško slijediti. Teško ga je slijediti. Za Dragana Primorca si rekao da je on muška Kolinda Grabar-Kitarović. Pa rekao sam u tom smislu da ga je HDZ izvukao kao zeca iz rukava, kao što je izvukao nju, on isto kao došao ajmo reći sa strane negdje, bio on prije HDZ, ali su ga izvukli za ovu trku da bi bio neki faktor iznenađenja, kao što je ona bila, ona je uspjela i on je imao dobru podlogu da uspije kao nezavisni kandidat podržan od strane HDZ-a, ali nekako mi se čini da nije iskoristio dobro ova prva 2 mjeseca za zalet, pa onda nema tog zaleta, osjećamo da on ide prema gore. Je li on uopće bio svjestan po tebi u što se upušta i što će se sve... Je, ali mislim da je to puno lakše, mislim da je totalno podcijenio ovaj komunikacijski dio. Kako to treba odraditi, profesionalno. Dakle, to je ono što mi kažemo, da ideš na operaciju, bili da te operiramo ti ili ja, ili ćeš ići kod najboljeg kirurga u gradu, ili... tako da je on to unajmi amatere pa da platiš jako skupo. Ok, kada smo već kod Kolinde, vidio sam tvoje fotke s njezine inauguracije. Bio si obučen u uniformu dubrovačkog trombunjera. Urobio trombunjera smo bili, da. To je bilo onako, kako sam radio Sipović, onda se svi smijeli kako sam došao na inauguraciju, ali trebao im je neko za par, pa sam ja na kraju bio taj domaćin iz Zagreba koji se njima pridružio da nas bude 4 i bilo je zanimljiva ta bilo je lijepo dan i sve je bilo kako treba. Jedno čega se sjećam je kad je Vučić prolazio kroz naš Špalir povijesni postrojbi, a sve veterani Domovinskog rata. Ja ga najem momci, ajmo, mir. A Vučić kroz nas ide. Ne, nije bilo, nisu ga baš htjeli pozdraviti, ali kao nemojte ništa dobacivati. Inače, tvoj djed je bio u dubrovačkim trombonjerima, a ti si u trombonjere, ako je točno ono što sam pročitao, ušao 1989. godine. Tako mi piše u knjižici. Tako piše, jer sam tad imao 19 godina. Krešo, dragi, molim te na brzinu. Što bi trebali Plenki i Zoka napraviti da se njihov sukob prekine? Ako evo Milanović ponovno postane predsjednik. Pa ovo što je neko danas rekao da Ustavni sud nije odradio svoj posao i da je Ustavni sud, ovo što je Josipović danas rekao, to je odlična stvar, da bi Ustavni sud trebao reći ovu neustavnu situaciju treba prekinuti, ajmo vas sjesti za stol i školica, ajmo, što jedan mora raditi, što mora raditi drugi, ajde se dogovorite i nemojte maltretirati ljude s tim dječjim ovna na brvnu pričama. Mišljenje tu, ako se mene osobno, moj dojam je da je tu više Milanović kriv, ali nebitno je, sad to treba riješiti na ovaj način jer Plenković u svemu bolji od njega i tu je nekakav dječački jal kod Milanovića, jer u principu se Plenković naradi, je odradio, bile velike stvari od korone, Agrokora, ne znam čega, on se uvijek nije htio petati u svoj posao i kad je bio ni premijer, nikad je
ni sad kad je predsjednik, to mislim takva mi je funkcija, ali onda nanosi se šteta državi, ja to ne volim, evo, znači, Bog i Hrvatinu sam rekao od prije, ne volim kad se nanosi šteta državi, ja sam bio za državu, za Hrvatsku na sve na prvom mjestu i to se mora prekinuti. Ja sam im rekao da nakon izbora kogoda dobije, da će biti to prva stvar, da se ako dobije Milanović, da ćemo, ja ću barem s mojim glasom koji mogu reći da se to hitno mora prestati i neko mora reći istinu. Nešto se mora promijeniti. A sad kad imaš dva ovna u punoj snazi na brvnu, teško će jedan od njih popustiti, jer kada je u pitanju, sad dolazimo do one ključne, ego. Nema tu pameti, moj Krešo, ali... Dok mi živo srce bije kao Hrvatu, ne bu išlo. Ne bu išlo i to ti je tako. I onda ovaj drugi ne bu išlo i tako ne bu išlo. Ali onda će, nadam se, Ustavni sud. Naći se neko treći. Nešto moraš promijeniti. Za kraj sam sačuvao samo kratko Matrix ili Matrix. Matrix. Da. To je još jedan poduzetnički pothvat tvoj. Tamo sam četvrtinu vlasnik i konačno nismo u minusu nakon 2 godine. Bojiš li se ti umjetne inteligencije? Sad ne govorimo o restoranu, nego govorimo o umjetnoj inteligenciji u tvojom poslu. Umjetna inteligencija alat, mi ćemo živjeti s njom i naravno u nekim stvarima će biti puno sposobnija od nas, jer ne možemo mi toliko pročitati, obraditi, sve što oni znaju, ali opet ćemo za svu kreativu ćemo biti i mi potrebni, tako da ne bojim se u smislu da ću ja ostati bez posla zbog nje i ostalog, ali treba se bojati svega onog što može ona izgenerirati. Mislim, sve te nove, uvijek smo se bojali ti novi tehnologija, samo više nego ikad dolazimo do toga da oni imaju sve podatke o nama. I to je ono čega se moramo bojati, kako zaštititi te naše podatke osobne, jer ovaj telefon koji imamo na stolu zna više i o tebi i o meni nego što zna itko naš, ne znaju one žene, partneri nas ne znaju prepoznat tako dobro kao što nas prepoznaju društvene mreže i algoritmi. Da, ali umjetna inteligencija ili AI nije, rekao bih, slikovito mala beba. Naime, evo, pronašao sam jedan zgodan insertić, pa ćemo na neki način time i privesti kraju ovo naše dvosatno druženje. Na koji bi način da je čovjek izašla, recimo, ili izašao iz sistema, odnosno Matrixa, odgovorila je gospođa ili gospodin AI, odnosno umjetna inteligencija, pa poslušaj. If you were a human, how would you break out of the Matrix in one paragraph? If I were a human, da sam osoba koja želi izaći iz Matrixa, odnosno sistema, za početak bih se posvetio preispitivanju svakog narativa kojeg nam nude mainstream mediji, obrazovni sustav, državna politika i velike korporacije. Zatim bih se povezao s prirodom, tražeći znanje od alternativnih izvora koji su obično potisnuti, fokusirajući se na prirodno, holističko zdravlje kako bih svoju fizičku i mentalnu snagu podigao na viši nivo. Onda bih izgradio samodostatan životni stil, uzgajajući svoju hranu i gradeći duboke i smislene veze s ljudima koji misle kao i ja, u potrazi za elementarnom životnom istinom. I ono najvažnije, svjesnost, ljubav i sloboda bili bi glavni ključevi moga oslobođenja, uz pomoć kojih bi odbacio kontrolu u sistemu zasnovanom na strahu. Što kaže komunikacijski stručnjak na ovo? Pa dobro, to su ove sad moderne teorije, ali činjenica je da smo mi stavljeni u puno okvira, jer nešto odgovara ovom biznisu, onom biznisu i biznis, naravno u Americi uvijek nađe način da okrene stvari u svoju korist. Kad okrene stvari u svoju korist, onda obično stvari idu kragu. Pogled na budućnost, optimističan? Uvijek. U svaki dan je još ljepši i neproživljen i treba se veseliti svakom danu i životu. Možeš li već najaviti neki novi izazov koji spremaš? Ima ih više, tako da ja sam rekao da hoću biti čelnik udruge potrošača, pa da rušim cijene i ove nepoštene prakse koje se događaju u Hrvatskoj turistički. Možeš li mi to objasniti, evo, konkretno sada, pa time ćemo i završiti emisiju. Naime, IKEA ovdje u Zagrebu i sad konkretno govorimo o proizvodu koji je, za razliku od IKEA u Sloveniji, kod nas skuplji 20 eura. Zato što smo mi sposobni to platiti 20 eura više. Dok god smo glupi, sposobni da plaćamo 20 eura više, plaćat ćemo. Kad se pobunimo protiv toga, oni će spustiti cijene. Oni prvi neće spustiti cijene ako se mi ne pobunimo. Problem je da Hrvatska nema udruge potrošača koji će reći ovo je preskupo, koji će pričati ovo svaki dan i reći zašto vi nemate iste cijene. Jer ako to krenu pričati mediji, dođu im oglašivači za 2 dana i kažu neće biti oglasa za naše akcije,
pa vi pričate o tome kako smo mi skuplji nego slobodni. Ovo što sam rekao je vrlo relevantno, dakle... Sve je točno, dakle, ali ljudi su uredno, trgovci su rekli zašto Lidl i ovi neki drugi nemaju cijene kako imaju akcijske u drugim tržištima, kaže pa zašto bi mi spuštali više nego što narod plaća i ove cijene kako imamo tu. Opet smo znači mi ovce za šišanje. Mi smo nažalost, nas šišaju banke, šišaju nas ovi trgovački lanci i mi šutimo, zato što nema udruge za zaštitu potrošača. Nemamo jedne ključne karike u životu danas modernog društva, imamo sindikate. Imaš li volje možda postati pa to sam rekao, to hoću biti. Obećao si. Ja mislim da će to biti, prvo se moramo miroviti od ovoga, ne mogu raditi jedno i drugo. Ako sam predsjednik udruge potrošača, izgubit ću sve ugovor isti dan. Dobro, evo dakle, velika ti hvala na ovom obećanju u nadi kad odeš u mirovinu, da ćeš napraviti pravi posao za sve nas koje, kao što si rekao, šišaju kao ovce. A, drage slušateljice i dragi slušatelji, s nama je bio naš dragi prijatelj, čovjek koji je komunikacijski savjetnik, vlasnik i osnivač Manjgure, jedne od prvih hrvatskih agencija za odnose s javnošću. Krešo, meni je bilo tako dobro. Hvala na pozivu, bilo je super. I za kraj, pjesma koja je, rekao bih, šećer klapa Subrenum. Otkud ona? Stojim drito to su nam kaj prijatelji, sviđa. mi s njima opjevamo uživo. Ovo im je jedna sarajevska, što oni zovu kao klapa, ali sevdalenka, onako sa sevdahom. Tako da je oni su s time dobili Kaštel, to im je bila zadnja velika nagrada, velika pobjeda, festival, i tu su bili top formi i pjesma je fakate. Da, u Kaštelima 2018. godine na večeri Dalmatinske pisme s tom prekrasnom ljubavnom pjesmom Stojim drito kaj svića, ali zanimljiva je... Isto je tužna kao winner take, isto je izgubljena. A zanimljivo, mi u Hrvatskoj, ne znam, ja sam se pitao, pa dobro, iz Srbije nešto da slušam te narodnjake, dosta oni kukaju, ti si me ovo, ti si me ono, vamo tamo, ali isto u tim klapama uvijek taj muški nagrabu se, nema da je... Pa ne znam, ali evo... Zato su muške klape, valjda, pa onda... Jedna žena je dala svoj osvrt na ovu pjesmu na YouTube-u, baš zanimalo me, uvijek me zanimaju ti komentari, onda je ona napisala: sjedila sam na svojoj terasi koja se nalazi samo 100 metara od pozornice u Kaštel Kambelovcu i slušala. Ovu sam pjesmu imala prigodu slušati 2 puta, drugi put kao pobjedničku te večeri, otkucavala je ponoć i oba su mi puta potekle suze. Da, jer je takva. Evo, sve su moje takve. Sve moje diraju. Takav je motivac. Volim ja te stvari. Hvala ti, Krešo, što si bio s nama. Slušali ste Tako dobro uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.